to Tamil Gospel Tabernacle channel. May the holy name of the Lord be glorified. இந்த கூட்டத்தினுடைய கடைசி நாள் கூட்டத்துக்கு வருகின்ற உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். බයිබල් පාඩම් මාලාවේ අවසාන දිනේ සන්ධ්‍යාවේ මේ ස්ථානයේ පැමිණ ඔබ සියලු දෙනා යේසුස් වහන්සේගේ සුමිහිරි නාමයෙන් අප සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු. We greet you all and accept you all in the loving and sweet name of our Lord Jesus for being with us even on the fourth blessed day. ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஆரோக்கியம் எப்படி அவனுக்கு கிடைக்கிறது, எவைகளில் அவன் ஆரோக்கியமாய் வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நாம் சிந்தித்து வருகிறோம். මිනිසෙකුට දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව අවශ්‍ය කුමකටද? ඒ දේවල් ඔහු ලබා ගන්න කෙලෙසින්ද යන්න පිළිබඳව දේව වචනය ඇසුරෙන් අප ඉගෙන ගනිමින් පැමිණියා. We've been considering in these days in the evidence of the word of God as to how a person can have divine health and why it is important to man. தேவன் மனிதனை ஆரோக்கியம் உள்ளவனாக சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கும் பொழுது அவனுக்கு இப்பொழுது ஏன் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் போயிற்று என்பதை முதலாம் நாளிலே சிந்தித்தோம். මිනිසෙක්ව ස්වාමීන් වහන්සේ සනීප ආරක්ෂාව සහිතව මවනු ලැබුවත් ඒ සුවය ශක්තිය අහිමි කරගත්තේ කුමක් නිසාද යන්න පිළිබඳව අප ඉගෙන ගත්තා. When God created man in sound health and strength, we've been also studying as to how man lost that sound health and strength which the Lord had given him. பாவம் அவனுக்குள் வந்த பொழுது இந்த வியாதியும் அவனோடு இணைந்து வந்து விடுகிறது. පාපය ඔහු තුළට ඇතුල් වන විට ඒ හා සමග රෝගයද බැඳී ඔහු තුළට පැමිණෙයි. When sin entered into man, sickness also entered into man automatically. அந்த பாவத்துக்கு காரணமான பிசாசு வரும் பொழுது அவன் வியாதிப்படுகிறான். පාපයට හේතුකාරක වන යක්ෂයා ඔහු තුළට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී මේ පුද්ගලයා රෝගාතුර වෙනවා. And the devil, who's the cause, the reason for sickness, when he also enters into the man, we see he becomes sick. இந்த உலகத்தின் கவலைகளையும் மன உளைச்சல்களையும் கொடுத்து அவனை வியாதியஸ்தனாய் மாற்றும்படியாக இந்த வல்லமைகள் போராடுகிறது. ලෝකේ කනසල සහ මානසික පීඩාව කරනු කොටගෙන ඔහු රෝගී වන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. And there are also times he becomes sick because of the vexation of the spirit and the abundance of work and also lack of rest. இந்த வியாதியிலிருந்து மனிதனை மீட்கும்படியாக இயேசு நம்முடைய நோய்களை சுமக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙම රෝග වලින් අපට සුවය ලබා දීම සඳහා අපගේ රෝග උන්වහන්සේ උසුලන සේක. And Jesus has borne all our sicknesses and he has borne all our sicknesses upon himself. நம்முடைய பாவத்தை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது அந்த வல்லமை நம்மை விட்டு விலகுகிறது, நாம் சுகதேகிகளாக மாறுகிறோம். අපේ උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්න අවස්ථාවේදී එම රෝග අප වෙතින් ඉවත්ව අප සුවය ලබා ගන්නට හැකියාව බවට පත් වෙනවා. When we confess the name of the Lord Jesus with our mouth, we are healed of our sicknesses and the sickness is removed from us. இந்த வியாதிக்கு காரணமான இன்னொரு வல்லமையான அந்த பிசாசை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய மரணத்தினால் அவன் கிரியைகளை அழித்தார், அவனுடைய தலையை நசுக்கினார். රෝගීට හේතුකාරක වන යක්ෂයාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කල්වරි කුරුසේදී ඔහුගේ ක්‍රියා විනාශ කරමින් යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළසේක. Lord Jesus, he destroyed the works of the devil who is the cause or the brings the affliction as sickness upon man, and he bruised and trampled the head of Satan. அந்த ஆவிகள் நம்மை விட்டு விலகும் பொழுது, இயேசுவின் நாமத்தில் நம்மை விட்டு அகன்று போகும் பொழுது நாம் சுகமடைகிறோம். එම තත්ත්වය අප තුළින් ඉවත් වන අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කන්නකොටගෙන අප සුවය ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. And under such a circumstance we are healed by the name of Lord Jesus Christ, where the sickness is removed from us. சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே பலவிதமான வல்லமைகள் தாக்குகும் பொழுது நாம் வியாதிப்படுகிறோம், பலவீனப்படுகிறோம், மரணத்தை நோக்கி போகிறோம். தேவனுடைய இரக்கம் கிருபை நம்மை சுகமாக்குகிறது. වාතාවරණ විවිධාකාර වදී වාතාවරණ වල බලපෑම් හේතු කොටගෙන අප රෝගී තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එවිට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලය සහ උන්වහන්සේගේ නාමය කරන කොටගෙන අපට සුවය ලබාගත හැකි වෙනවා. Even at times when we become sick because of the circumstances and the effects of circumstances, the Lord Jesus by his power he destroys the powers of sickness and we are healed of our sicknesses. இவைகள் எல்லாம் எழுத்தின் பிரகாரமான ஒரு சுகமாக்கப்பட்ட ஒரு தன்மைகள். මේවා පදගතාත්ක ලෙස සුවය ලබා ගන්නව තත්ත්වයන්ය. These are all states whereby we can receive healing from our sicknesses literally. ஆனால் ஆத்மாவிலே உள்ள ஆரோக்கியத்தை நாம் இரண்டாம் நாளிலே சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம். ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් ආත්මික ආකාරයෙන් ආත්මය තුල ලබාගත යුතු සුවය පිළිබඳව දෙවන දින අප හදාරා බැලුවා. And we shall consider about the healing we can receive in the soul, the mental healing we can receive from the Lord. மனிதர்களை குணமாக்க தேவன் கிரியை செய்கிற விதங்கள் 17 விதங்களை நாம் இரண்டாம் நாளிலே சிந்தித்தோம். මනුෂ්‍යයන් තුල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ක්‍රියා කරනු ලැබූ විවිධ ආකාරයන් පිළිබඳව ආකාරයන් ගණනාවක් අප දෙවනි දවසේදී ඉගෙන ගත්තා. And on the second day we considered the manner or the different techniques through which the Lord brings healing upon man. ஸ்பிரிச்சுவலாக ஆன்மீகத்திலே ஒரு மனிதன் எப்படி ஆரோக்கியப்படுகிறான் என்று சொன்னால், முதலாவது அவன் ஞானஸ்நானத்திலே அந்த தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை ஆன்மீகத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறான். ආත්මය තුල
ආත්මික වශයෙන් දිව්‍යමය සනීප ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා පළමු කොට මිනිසෙක් තුළ පසුතැවීම අවශ්‍ය කරනවා. A man needs to have a true repentance in his life in order to attain divine health in his life, and this is what we consider also on the second day. சரியான ஞானஸ்நானம் அவனுக்குள் ஆன்மீக ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது. නිවැරදි වතුර බෞතිස්මය ඔහු තුළ ආත්මික වූ දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාවක් හටගන්ට සලස්වනවා. A correct water baptism taken by man, it will bring also divine health in him. அதனால்தான் கிறிஸ்தவத்திலே ஞானஸ்நானம் மிகவும் முக்கியமானது. එනිසායි ක්‍රිස්තියානින් හට වතුර බෞතිස්මය ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වන්නේ. That is the reason water baptism by immersion is very important in the life of a Christian. சரியான வசனத்தின் அடிப்படையில சரியான உபதேசத்தின் அடிப்படையில நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தீர்களானால் நீங்கள் தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை சுலபமாக பெற்றுக்கொள்ள இயலும். දේව වචනය සහ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම නිවැරදි වචනය පදනම් කරගෙන ඔබ නිවැරදි වතුර බෞතිස්මයක් ලබා ගත්තා නම් දිව්‍ය සුවය නැත්නම් සනීප ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම ඔබට ඉතාමත් පහසු කාර්යයක් වෙනවා. If you would take water baptism by immersion, even in accordance to the correct word of God and also to the right teachings and the sound doctrines, you will have divine health also in your life. ஞானஸ்நானம் சரியாக இருந்தால் ஏசாயா 58:8 படி உன்னுடைய சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும். වතුර බෞතිස්මය නිවැරදි එකක් නම් යෙසායා 58 කියා තිබෙන පරිදි ඔබගේ සනීපය ඉක්මනින් හටගන්නේය. And if your water baptism is right and correct according to Isaiah 58, your health will come upon you speedily. இரண்டாவது நாம் ஆவியினாலே நாம் தாகம் தீர்க்கப்படுகிறோம். දෙවෙනුව ආත්මික කරුණ කොටගෙන අප පිපාසය සංසිඳවා ගන්නවා. Secondly, our thirst is quenched by the Spirit. அபிஷேகத்தை குறித்து பலவிதமான கேள்விகளும் குற்றச்சாட்டுகளும் பலவிதமான அபிப்பிராய பேதங்களும் சபைகளிலும் புறைய ஜாதிகள் மத்தியிலும் காணப்படுகிறது. ආලේපය පිළිබඳව විවිධ ආකාර නොයෙකුත් ආකාර මත තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව නොයෙකුත් ආකාර ප්‍රශ්න ගැටලු නොයෙකුත් ආකාර සැක අනුමාන යනාදී දේවල් සභාවල් අතර නොයෙකුත් සෙනග අතර දකින්නු ලබනවා. There are lots of debates and controversies and disputes over the doctrine of water baptism, even among so many churches and even among the heathens today. ஏசாயா 28:11 சொல்லுகிறது, அந்நிய பாஷையினாலும் பரியாச உதடுகளினாலும் இந்த ஜனத்தோட அவர் பேசுவார், அதுவே இளைப்பாறுதல். ஆனபடினால் அந்நிய பாஷை ஒரு அடையாளம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். යෙසායා 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, උන්වහන්සේ වියපුල් තොල්වලින්ද වෙන භාෂාවකින්ද මේ සෙනගට කතා කරනවා ඇත කියා ශුද්ධාත්මයෙන් ලකුණු අන් භාෂා කතා කිරීම බව අප තේරුම් ගත යුතුයි. In Isaiah 28:11 we read the Lord saying, "For with stammering lips and another tongue will he speak to this people," which means the evidence of speaking in tongues, it is signified by speaking in unknown tongues. அடுத்து ஆகாரத்தினால் ஒரு ஆரோக்கியம் உண்டாகிறது, அப்பத்தினால் ஆரோக்கியம். මීළඟට රොටි කරුණ කොටගෙන අපට සුවයක් ලැබෙනවා. Secondly, we have divine health even by the bread. இதுதான் கர்த்தருடைய பந்தியினுடைய ஒரு முக்கியமான தன்மை. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසේ ඇත්තව ඊට වැදගත් භාවය මින් පෙන්눔 කරයි. And this talks about the significance of participating of the Lord's table. கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்காத ஒரு மனிதன் விசுவாசியாக இருக்கலாம், சபையில காணிக்கை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கலாம், இன்னும் பல தன்மைகள் இருக்கலாம். அவர்கள் வெல்விஷராக தான் அனுதாபிகளாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர சபையினுடைய அங்கத்தினராய் இருக்க முடியாது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසේ පංකනකම නොබලන්නා වූ කෙනෙකු දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවේ සිටින්නේ නම් ඔව් යහපත් දේවල් බොහොමයක් කරන්නා වූ කෙනෙකු වශයෙන් නැතිනම් ඇදිලිවන්තයෙකු වශයෙන් සභාවේ සාමාන්‍ය කෙනෙකු වශයෙන් සිටිනවා මිස ඔහු තුල සදාකාල ජීවනයේ දකින්නු ලබන්නේ නැත. A person who had tasted regular water baptism but does not partake of the Lord's table, he may simply carry on as a believer doing a lot of ministries in the church, but remember, he will not have eternal life in him. பாஸ்டர் விஜி சாமுவேல் அவர்கள் சீஃப் பாஸ்டராக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஊழியருக்கு விரோதமாக சில விசுவாசிகள் எழும்பி அவர்கள் குற்றம் சொல்லும்படியாக ஒரு கூட்டமாக அவங்க வந்தார்கள். පාස්ටර් වී.ජී. සැමුවෙල් තුමා ප්‍රධාන පාස්ටර් ධූරය දරන අවස්ථාවේදී එක්තරා දිල්වන්ත පිරිසක් දේව සේවකයෙකුට විරුද්ධව චෝදනා කරන පිණිස එම ස්ථානයට පැමිණ සිටියා. When Pastor V.J. Samuel was acting as the chief pastor, there were a group of believers who rose up against certain servants of God and they brought certain condemnations against them. ஊழியர்களை குற்றம் சாட்ட நமக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஊழியத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு நீங்கள் அந்த குற்றச்சாட்டை சொல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். දේව සේවකයන්ට වරදට පත් කරන්නට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ දරුවන් ඔබ දේව සේවයට යර ඉන් අනතුරුව චෝදනා කරන්නට පැමිණෙන්න පුළුවන්. You may assume that you have all the rights to condemn or accuse the servants of God, but you may do that after sending your own children to the ministry. உன் பிள்ளையை அழகாக கல்யாணம் கட்டி கொடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்கிறவனை நீ குற்றம் சாட்ட கூடாது.
You should not let your own children to get married and condemn other people, the other servants of God who are the children of other people. ඔබගේ දරුවන් විවාහ වන්නට ඉඩ සලස්වා මෙම ස්ථානයේ වෙන කෙනෙකුගේ දරුවන් සේවයට පැමිණ සිටිනවා. ඒ දරුවන්ට ඒ සේවකයන්ට වරද තබන්න හොඳ නැත. உன் பிள்ளைய அனுப்பி பாரு, அவன் நிக்கிறானா ஓடுறானான்னு பாரு, அதுக்கு பிறகு அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணு, அதுக்கு பிறகு நீ குற்றவாளியாக ஒருத்தனை மாற்றுவாயாக. ඔබ පළමු කොට ඔබගේ දරුවව සේවයට එවන්න, ඒ දරුවා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න, ඉන් අනතුරුව දේව සේවකයන්ට චෝදනා කරන්නට ඔබට හැක. You can send your own children to the ministry and see whether they are standing steadfast or not. Pray for your children and then you can start condemning the servants of God. என்ன நடந்தது? කුමක්ද සිදු වූයේ? What happened? பாஸ்டர் உள்ள இருந்தே ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாரு. පාස්ටර්ගේ කාමරේට පිරිසක් පැමිණියා. A group of people came to pastor's room. பாஸ்டர் ரூமுக்குள்ள இருந்துகிட்டே வெளியே இருக்கிற அந்த ரிப்போர்ட் பண்ண வந்தவங்களுக்கு ஒரு கமாண்ட் கொடுத்தாரு. පාස්ටර් කාමරයේ සිටමින් එම ස්ථානයේ චෝදනා කරන්නට පැමිණි අයට ආඥාවක් පැනෙව්වා. Pastor gave a command to the people who brought these condemnations. குற்றம் சாட்ட வந்தவர்களில் கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்கிறவங்க உள்ள வாங்கன்னு சொன்னார். மத்தவங்கள நாங்க விசுவாசியாக கணக்குல சேர்க்கறது இல்ல, போயிட்டே இருன்னு சொன்னார். චෝදනා කිරීමට පැමිණිය අය අතර ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසයට පිළිවෙලට සහභාගී වෙන අය පමණක් ඇතුළට එන්න, අනිත් අය පිට වී යන්න කියා පැවසුවා. Looking at those group of believers, he said, of the people who participate of the Lord's table, you enter into the room, others can just simply go away. பாதி பேர் ஓடி போயிட்டாங்க. අඩක් දෙනා එම ස්ථානයෙන් පිටත් වී ගියා. Half of them went away. மத்த மீதியா இருந்த 4-5 பேர் ஒருத்தர் பார்த்தான், நம்ம கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்கிறோம், நம்ம போய் ஊழியக்காரனை கொட்டும் சொல்றதா. அவனும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா பாஸ்டர் வெளியே இருந்தெல்லாம் வர சொல்லுனாரு. பாஸ்டர் எல்லாரும் போயிட்டானுங்க. ඉතුරුනව ඒ භාගයක් දෙනා ඔවුන්ත් එකිනෙකාගේ මුහුණ බලන්නට උනා. පාස්ටර් නැවත උන්ට කැඳවෙන අවස්ථාවේදී ඒ ස්ථානයේ එක්කෙනෙක්වත් ඉතුරු වී තිබුණේ නැහැ. ඉතිරි වී සිටියේ නැත. බලන විට සියලු දෙනාම පිට වී ගොස් තිබුණා. The remaining people who were there seemed to be standing there. They also looked at one another, and when pastor wanted them all to come in, finally there was not even a single person staying there. They all had gone away. கர்த்தருடைய பந்தி என்பது சாதாரணமானது அல்ல. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසය කියන්නේ සාමාන්‍ය එකක් නෙවෙයි. So when you talk of the Lord's table, it is not an ordinary thing. ஒரு இடத்துல நான் ஊழியம் செய்யும் பொழுது என் கூடயே எனக்கு 2 வீலர் எடுத்துக்கிட்டு என் கூடயே ஒரு வாலிபன் இருந்தான். அழகான ஒரு வாலிபன், ஆவிக்குரிய வாலிபன். அவனுடைய சகோதரி ஊழியத்தில் இருந்தாள். මා එක්තරා ස්ථානික සේවය කරද්දී මාහා සමග තරුණියෙක් සිටියා. ඉතාමත් ශෝභමාන තරුණියෙක් මාහා සමගම සිටියා. මේ තරුණියාගේ සහෝදරියත් සේවයේ සිටිනව සහෝදරියක්. In a place where I was serving the Lord, there was a young man, a youngster who was very handsome. He had his own sister serving the Lord in the ministry. தனக்கு ஊழியத்தின் அழைப்பு கிடைத்தால் ஊழியத்துக்கு போகணும்னு வெயிட்டிங்லயே இருந்தான். සේවයට කැඳවීම ලැබෙන විට සේවයට පැමිණෙනවා කියමින් ඔහු සිටියා. And he was also waiting that the Lord may call him for the ministry. He was waiting to serve the Lord. தனக்கு அழைப்பு இல்லன உடனே நான் கல்யாணமே கட்ட மாட்டேன்னு இருந்தான். විවාහ එසේ නොවන නම් විවාහ වන්නේ නැතයි කියමින් ඔහු පැවසුවා. And if he would always say, even if I will never marry, I will serve the Lord. ஒரு சபையில உள்ள ஒரு புதிய விசுவாசியை கூட்டி வந்து இந்த சபை தான் முக்கியமானது, இந்த சபை தான் மேன்மையானது, இந்த சத்தியம் தான் மேன்மையானதுன்னு சொல்லி அந்த சகோதரனை வழிநடத்தி நம்முடைய சபையில கொண்டு வந்தார். සහෝදරයෙකුට ගොස් මේ තමයි උතුම්ම සභාව, මේ තමයි නිවැරදිම සභාව, මේ තමයි හරියාකාරී ඉගැන්වීම් තිබෙන්නව, සත්‍ය තිබෙන්නව තැන කියා සහෝදරයෙක් අපගේ සභාවට කැඳවාගෙන පැමිණියා. He had spoken to a sister who belonged to another church, and he had expounded the truth to her and told her that this is the right and the correct mission, and he brought that particular sister to our mission. நம்முடைய சபை தான் மேன்மையானதுன்னு அந்த சகோதரன்ட்ட இவன் சொல்றான். අපේ සභාව තමයි උතුම්ම සභාව කියා පැවසුවා. ඒ සහෝදරයට පැවසුවා. He even told her that our church, our mission is the excellent one. அந்த நபர் நம்முடைய சபையில அங்கத்தினராக மாறிவிட்டார். එම පුද්ගලයා අපගේ සභාවේ සමාජිකයෙකු බවට පත් වුණා. And she became a member of our mission. நாட்கள் போய்க்கொண்டே இருந்த பொழுது இவனுக்குள்ள சில பின்மாற்றங்கள். නමුත් මෙසේ සිදුවදී ඔහු තුළ ඇතැම් පසුබට වීම මේ ලක්ෂණ ඇති වුණා. But he became a backslider gradually as the days passed by. அந்த விசுவாசி சரியில்லை, ඇදිරිවන්තයා හරි නැත. That belief is not good. இந்த ஊழியக்காரர் சரி கிடையாது, මෙසේවකයා එතරම් හරි නැත. That servant of God is not good. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்குள்ள இந்த குற்றம் சாட்டுகிற ஒரு தன்மை புதுசாக உள்ள வந்தது. ටිකින් ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් වරදට පත් කරන උත්සවය ඔහුගේ ජීවිතය තුළට ඇතුල් වී තිබුණා. Step by step he started to condemn the servants of God and the people there, and he did that very gradually. இப்பொழுது இவன் கொண்டு வந்த அந்த புதிய ஆத்துமா நல்ல ஸ்ட்ராங்கான நல்ல பிலீவராக மாறிவிட்டான். දැන් මේ සහෝදරයා අපගේ සභාවට ගෙන ආව සහෝදරයා ඉතාමත් ශක්තිමත් හොඳ ඇදිරිවන්තයෙකු ස්ථීර ඇදිරිවන්තයෙකු බවට පත් වුණා. But this believer whom this boy brought to our mission, she became a very spiritual and a very godly person. நான் ஒரு காலத்துல இருந்த இடம் அப்ப நல்லா இருந்தான், இப்போ நான் அதே இடத்துல தான் சென்டர் பாஸ்டரா இருக்கிறேன்.
அங்கதான் அந்த லோக்கல்ல தான் அவன் இருந்தான். நடந்தது என்னன்னா, நான் ஏதாவது கதையை சொல்றேன் நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது, பயங்காட்டுறேன்னு நினைச்சிடக்கூடாது. இவன் அந்த புதிய விசுவாசிக்கு இந்த சபை சரியில்லைன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சான். මම කලින් සිටියා වූ සභාවේ ඔව් මාහා සමග සිටියා. අනතුරු එම මධ්‍යස්ථ සභාවේ මා බාර දේවසේවක පාසතුමා වශයෙන් පත්ව සිටියා. මොෂාක ඇදිලි නිවසක සිටියා. මේ සහෝදරයා විසින් අපගේ සභාවට ගෙනාව වූ සහෝදරයාට දැන් මෙම සභාව හොඳ නැතයි හරි නැතයි ඔහු කියන්න පටන් ගත්තා. So he was in that place where I served the Lord previously, and when I'm there in that as the center pastor in this place, he was in a local assembly, but now he has begun to tell that other believer that this is wrong teaching. இது மெயின் ரோட்ல ஒரு பஜார்ல ஒரு கடை வாசல்ல வச்சு இந்த வார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு. ඔව් කඩ පිළක එක්තරා කඩයක් අසල මෙම වචන මෙම කතා බහ ඇති වුණා. I heard this story about him when he had spoken about this at a boutique. அப்ப அந்த புதுசா வந்து நல்ல விசுவாசியானவன் சொன்னா, நீங்க தானே என்னைய கூட்டு வந்தீங்க, இந்த சபை நல்ல சபை, ஊழியக்காரங்க எல்லாம் பயங்கர பிரதிஷ்டையில இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க. இப்ப பார்த்தா எல்லாருமே தப்பு, எல்லாரும் பாவி, ஒருத்தனுமே தேர மாட்டான், சீயோனுக்கு ஒருத்தனும் போக மாட்டான்னு சொல்றீங்க. இது நீங்களே மாத்தி எப்படி சொல்லலாம்? ඒ සහෝදරයා ඔහුගේ නසනවා, ඔබ නවේද මෙම සභාව ඊට උතුම් සභාව, හොඳම සභාව, ඊටමත් හොඳ කැපවීමක් තිබෙන දේවසේවකයන් සිටින වූ සභාවක්, සත්‍ය සභාව කියලා ඔබ ගෙනාවා. නමුත් දැන් ඔබ නැවත එය පෙරලා මේ හරි නැත, මේ දේවසේවකයන් හරි නැත, සුද්ධව එක්කම කෙනෙක්වත් මෙහි නැත කියා දැන් පවසන්නේ කුමක් නිසාද කියා ඔහු ප්‍රශ්න කළා. But this new believer in return and asked that other person, why is it that it is you who taught me, expounded the truth, saying this is the right teachings and the apostolic teachings and the consecrations are here, but why is it that you condemn it and talk against what you spoke to me before? நான் அப்ப சொன்னேன், ஆனா இப்ப இல்ல அப்படின்னு அவன் சொன்னான் பாருங்க. சொன்ன அடுத்த செகண்ட் ஒரு கையும் காலும் பேரலைஸ்ட் ஆயிட்டு டப்புன்னு அந்த ரோட்லயே அப்படி இழுத்துட்டான். ඔහු නැතයි කිය අවස්ථාවේදීම එම ස්ථානයේ ඔවුන් දෙදෙනා කතා කරගෙන සිටියා වූ එම ස්ථානයේම මහා පාරේ ඔහුගේ එක් අතකුත් එක් පයකුත් අප්‍රාණික වී ඔහු අංශභාග රෝගියෙකු බවට එම ස්ථානයේ මැද වැටුණා. And this believer said, yes, I did tell you that, but now I say it is not that anymore. Immediately, even after he spoke these words, on that very road, one hand and one leg of his became paralyzed. உடனே அடுத்த செகண்டே அவனுக்கு கை கால் இழுத்துருச்சு, முகம்லாம் இப்படி இழுத்துருச்சு, வாயெல்லாம் உதடெல்லாம் இழுத்துருச்சு. அதுக்கு பிறகு அவன் சாகர வரைக்கும் பெட் ரிட்டன்ல இருந்தான். நான் டிரான்ஸ்பர் ஆகி அங்க போய் அவனுக்காக பார்த்து பரிதவித்தேன், அழுத, ஐயோ ஆண்டவரே எப்படி இருந்த பையன். ஆனா ஆண்டவர் அந்த விஷயத்தை மன்னிக்கவே இல்லை. ඔහු මේ අංශභාග රෝගියෙකු වශයෙන් එදා පත් වූ ලෙසින්ම මරණය දක්වාම අංශභාගී රෝගියෙකු ලෙස යහන් ගතවම සිටින්න සිදු වුණා. සැබවින්ම එක විනාඩියක්වත් ගත වූයේ නැහැ. ඔහු එලෙස නැතයි කියු පවසූ දෙවන විනාඩියේ ඔහු මේ රෝගී තත්ත්වයට පත් වුණා. මම ඔහුව බලන්නට ගිය අවස්ථාවේදී ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහුගේ තත්ත්වය දැක මෙසේ වූයේ කුමක්ද කියා මා හඬා වැටුණා. ඔහුගේ තත්ත්වය පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම මා ෂෝක් වුණා. එසේ නමුත් ඔහුගේ මෙම පාපයට හා තත්ත්වයට මරණය දක්වාම ස්වාමීන් වහන්සේ කමාවක් නම් දුන්නේ නැත. It was just the very second that it happened to him like this, where his entire body almost got lost its function. He became paralyzed, and I felt very sorry because even when I went to see him there, he could not be changed because he could not recover at all. And I understood that God could not forgive him of the sin he had committed against the Lord. சத்தியத்துக்கு விரோதமாய் பேசாதே, பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாய் பேசாதே. සත්‍යයට විරුද්ධව කතා නොකරන්න, ශුද්ධ ආත්මයන්ට විරුද්ධව කතා නොකරන්න. Don't speak against the truth. Don't speak against the Spirit of God. இந்த சபையில் நீ ஒரு அவயவம். ஆனபடினால் நீ உன்னுடைய அவயமாகிய நீ ஒரு நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ளவனாக இந்த சபையில் இருக்க வேண்டும். මෙම සභාවේ ඔබ මේ ශරීරය නම් සභාවේ ඔබ අවයවයකි. අවයවයක් හැටියට සිටින ඔබ නිරෝගී අවයවයක් වශයෙන් සිටීමට වග බලාගත යුතුයි. You are a member in this church, and you have to make sure that you will be seen sound and healthy being as a member in this church. நேற்று ஆரோக்கியம் உள்ள நாவை நாம் படித்தோம். ඊයේ දවසේ සුවදායක නැතිනම් නිරෝගී දිව පිළිබඳව අප සලකා බැලුවා. We studied about the healthy and the sound tongue yesterday. ஆரோக்கியமான உபதேசம் வசனங்களை நாம் படித்தோம். සාරවත් ඉගැන්වීම් හා වචන පිළිබඳව අප ඉගෙන ගත්තා. And we also studied about the sound doctrines and teachings. விசுவாசத்தில் ஆரோக்கியத்தை குறித்து அதிகமாக படித்தோம். ඇදහිල්ලේ සුවය පිළිබඳව අප අධික වශයෙන් ඉගෙන ගත්තා. And also we studied greatly about the soundness in faith. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. වෙනස් ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the இன்றைக்கு name of தீத்து God. 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வருவோம்.
தீத்து 2 அதிகாரம் 2 வசனம். තීතස් දෙවන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයට අද අපගේ අවධානය යොමු කරමු. Now at this moment, let's all pay attention to Titus chapter 2 verse 2. That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. තුනුව සිහින් යුක්තව ඇදහිලේ ප්‍රේමී නිවෙස්සිලෙන් හරිලෙස සිටිය යුතුය. முதிர் வயதுள்ள புருஷர்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களும் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களும் விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் ஆரோக்கியமுள்ளவர்களுமாய் இருக்கும்படி புத்தி சொல்லு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. සමනෝසික ශබ්දෝ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto the name of God. நேற்று விசுவாசத்தின் ஆரோக்கியத்தை படித்தோம். இன்றைக்கு அன்பில் ஆரோக்கியம். ඊයේ ඇදහිලේ සුවය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. අද ප්‍රේමයේ සුවය පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. We studied about the soundness in faith yesterday, and today we shall consider about the soundness in love. இன்றைக்கு அன்பு என்று சொல்ற வார்த்தைக்கு தவறான விளக்கங்கள் பூமியிலே இருக்கிறது. ප්‍රේමය කියන වචනයට වැරදි සහගත මත ලෝකයේ දකින්න ලබනවා. There are lots of wrong definitions for the word love in the present world today. 2 யோவான் 6 வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு. අප උන්වහන්සේගේ ආඥා ලෙස ජීවත් වීම ප්‍රේමය කියා සඳහන් වෙනවා. And this is what we read in 2 John verse 6, and this is love, that we walk after his commandments. දෙවන යෝහන් 6. மனித அன்பு இருக்கிறது, தேவ அன்பு இருக்கிறது. මනුෂ්‍ය ප්‍රේමය තිබෙනවා, දේව ප්‍රේමය තිබෙනවා. There's something called the love of God and also the love of man. மனித அன்புங்கிறது ஒரு ரேஷியோ ஏறிக்கிட்டே இருக்கும், இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். මනුෂ්‍ය ප්‍රේමය ඇතැම් විට ඉහළ පහළ යන්නව එකකි. When you talk about the love of man, it's like a ratio, it just goes on increasing and then decreasing. மனித அன்புங்கிறது ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி. මනුෂ්‍ය ප්‍රේමය හරියට මේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙන්ය. Man's love, ஷேர் மார்க்கெட், பங்கு சந்தை. like தெரியாதா? ஷேர் மார்க்கெட்னே சொல்லுங்க, கரெக்டா இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியும். a share marketing. ஷேர் மார்க்கெட், அதாவது நீங்க ஷேர்ல எல்லாம் பணம் போடலையா, நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல நீங்க போனீங்கன்னா அந்த மானிட்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓடிட்டே இருக்கும், சர்றன்னு ஏறும், சர்றன்னு இறங்கும். இதுல ஏறணும் போது அடிச்சவனுக்குலாம் காசு, இறங்கும் போது அடிச்சவனுக்குலாம் மொத்தமா போயிடும். කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශකය ඔබ බලන විට ඒ දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත ඉහළ පහළ නගින අන්දම දකින්නට පුළුවන්ව තිබෙනවා. This is how the love of man is seen. It increases day by day and decreases. It will not stay constant at all. அது திடீர்னு கூடும், திடீர்னு குறையும். හදිසියෙන්ම ඉහළ යනවා, හදිසියෙන්ම පහළ වැටෙනවා. It will increase all of a sudden and decrease all of a sudden. கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே அன்பு கூறுறாங்க பாருங்க, அது ஹை ஸ்பீட்ல எவ்வளவு ஹைட் இருக்கோ பீக் வரைக்கும் போகும். கல்யாணத்துக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டவுன் இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் இறங்கிடுவான், அதோட டைவர்ஸ் ஆயிடுவான். විවාහයට පෙර ආතුව බලන්න ඉතා සීඝ්‍රයෙන් අධිවේගයෙන් ප්‍රේම කරනවා. ඒ උච්චම මට්ටම දක්වා මුදුන දක්වාම ගමන් කරනවා. විවාහයෙන් අනතුරු බලන්න ඉතා අධිවේගයෙන් පහතට වැටෙමින් යනවා. අවසානයේ කොයිතරම් පහතට වැටෙනවද කියා කිව්වොත් දික්කසාදෙන් ප්‍රේමය අවසන් වෙනවා. Just look at a man who wants to get married. Before his marriage, he will love so much, show love so much, it will rise up to that peak level, and after marriage it will come down so much down that he will want to divorce. இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்களுக்குள்ள கூட இந்த மனித அன்பு குறித்த क्वेश्चन யூத் கேம்ப்ல போட்டுட்டே இருக்காங்க. நாங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்பாக அன்பு கூறுவது சரியா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வருவது சரியா, கெட் டுகெதர் என்ன சேர்ந்து வாழ்வது சரியா, உலகத்து மாதிரியே இங்க கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணலாம்னு பாக்குறான் சர்ச்சுக்குள்ள. තරුණ කඳුරුවලදී දරුවන් ප්‍රශ්න දමන අවස්ථාවේදී ඒ ප්‍රශ්න බොහෝ අසන විට ඒ ප්‍රශ්නවල තිබෙනවා මේ මනුෂ්‍ය ප්‍රේමය පිළිබඳව වැඩි වශයෙන්. එනම් විවාහයට පෙර ප්‍රේම කිරීම නිවැරදිද? විවාහයට පෙර එකිනෙකා හැඳින ගැනීම, එක්ව සිටීම යන ආදී දේවල් නිවැරදිද? ලෝකයේ තිබෙන ආකාරය මේ සභාව තුළට ගෙනීමට ක්‍රමයෙන් මෙලෙසින් වෑයම් කරනවා. Even at the youth camp, you would have seen so many youths, they will ask a lot of questions with regard to this love of man, whether it's right to have a love affair before marriage, and whether it's wrong to live together before marriage. And this is how they talk about, have so many illusions about love today. லாஸ்ட் மந்த் இருமுடியூர்ல சென்னையில உட்கார்ந்து ஊழியக்காரங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சொன்னாரு, இவர் சர்ச்சில் வித்தியாசமா பிரசங்கம் பண்ணிருக்காரு, என்னன்னு கேளுங்களேன்னு சொன்னாரு. චෙනෙල්ල අප දේවසේවකයන් පිරිසක් වාඩි වී සිටින විට දේවසේවකෙකු පැවසුවා එක් සභාවක වෙනස් විදිහකට මෙලෙසින් දේශනාවක් කර තිබෙනවා. කුමක්ද කියා මේ ගැන මදක් විමසා බලන්න කියා. And when we the servants of God were seated together at a meeting, where there was a particular servant of God who said, it has been taught in another place in this manner, just listen to what had happened there. நான் அவர் சொன்னதுதான் சொல்றேன், நீங்க பயந்துறாதீங்க யாரும். ඔහුට කී දෙම ඔබට පවසනවා, කරුණාකර මේ ගැන ඔබ බය වන්න එපා. I just mentioned what he said, don't be afraid. லவ் மேரேஜ் பண்ணா 5 காரியம் நடக்கும்னு சொன்னான்.
He said 5 things will take place if you have a love marriage. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයකින් විවාහයට පත්වන්නේ නම් කරුණු පහක් සිද්ධ වෙන බව කිව්වා. ஒன்று கூடிய சீக்கிரத்தில் டைவர்ஸ் வாங்குவாய். ඊටමත් පළවෙනි එක ඊට ඉක්මනින් දික්කසාද වීමට සිදු වෙයි. One is you will want to have a divorce as soon as possible. இல்லாவிட்டால் 2 பேரில் ஒருவர் சீக்கிரம் சாவீர்கள். එසේ නැතිනම් නුඹලා දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඊටමත් ඉක්මනට මරණයට පත් වෙයි. Or else one of the 2 people will die soon. மூன்றாவது உனக்கு குழந்தையே பிறக்காது. තුන්වෙනුව ඔබට දරුවන් ලැබෙන්නේ නැත. Thirdly, you will not have any children at all. அப்படியே பிறந்தாலும் அது ஊனமாய் பிறக்கும். එසේ ඉපදුනත් බිහිවන දරුවන් අංග විකල වේවි. And even if you have children, it will be a handicapped child. அப்படியே நல்லா பிறந்தாலும் 20 வயசுக்குள்ள அவன் செத்துருவான், அவ செத்துருவான், அந்த குழந்தை செத்துரும். එසේ උපත ලැබුවත් උපදින දරුවා වසර 2කින් 3කින් කෙටි කාලයකින් මිය යනු ඇත. And even if the child would be born as a healthy one, he or she will die before it reaches the age 20. அவன் நான் கேட்டேன், என்னப்பா இப்படி பிரசங்கம் பண்ணிருக்கேன்னு. இதுக்கு நான் அனுபவபூர்வமா இந்த போன் நம்பர் தரேன், லவ் மேரேஜ் பண்ண 5 பேரை நான் சொல்றேன், 5 பேர்ல இந்த 5 அனுபவம் இருக்கிறத நீங்க நேரடியாவே கேளுங்கள் அப்படின்னு. එවිට දෙවසක පැවසුවා මා කී දේ බොරු නම් ඔබට නිදසුම් තිබෙනවා මට ඉදිරිපත් කරන්න. මා ඉදිරිපත් කළ කරුණු පහට අදාළ පවුල් පහක් සිටිනවා. මේ අයත්ගේ දුරකථනය මත් දෙන්නම්. ඔබ දුරකථනය නමත බලන්න. මේ ප්‍රේම සම්බන්ධයෙන් විවාහ වුණ අයගේ අය මේ තත්වෙට පත් වී සිටිනවා. ඔබට එය දකින්නට පුළුවන්. And this is what the servant of God said, I've got the evidence and the proof for this matter, because I know 5 families who have had love marriages and who have gone through all these 5 occurrences, and I can give their numbers to you. You can check out with them. அம்னோன் தாமாரை விவாகம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவன் வியாதிப்படுத்த மாதிரி எல்லாம் படுக்கை எல்லாம் ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி செத்தே விடுவேன்னு சொல்லி அவளை வேகமா கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணி ஒரே நாள்ல டைவர்ஸ் பண்ணி துரத்தி விட்டான். இது பைபிள். இரண்டாவது, தாவீது பத்சேபாளை ரொம்ப நேசிச்சு வேகமா கல்யாணம் கட்டி அந்த பிள்ளை செத்து போயிட்டது. இது வசனத்தினுடைய ஆதாரம் சொல்றான். පදවල නිදසුන් වශයෙන් බලන බෙත්ෂෙබා සහ දාවිද් විවාහයට පත් වුණා. විවාහ වී ඔවුන්ට ලැබුණු ලදරුවාට සමිනෝසේ පහර දුන්නා. ඒ දරුවා මිය ගියා. මේ වගේ නිදසුන් එකිනෙක හැර පෙන්නුවා. So he told a lot of incidents where he spoke about things in evidence of the word of God, saying even about David that he loved Bathsheba so much that he even got married, and there was a child who was born and the child passed away. ஆனபடியால் யாராவது விவாகம் சபையில பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க, நீங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு அவளை நேசியுங்கள். ஈசாக்கு தன் மனைவியை அந்த ரெபெக்காளை அவன் விவாகம் பண்ணி பின்பு நேசித்தான். பைபிளை படித்து பாருங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த லைஃப்ல பிரச்சனையே கிடையாது. கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒருவன் ஒருத்தியாக வாழ்ந்தார்கள். විවාහයට ප්‍රථමයෙන් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන මේ වලකින්න විවාහයෙන් අනතුරුව ප්‍රේම කිරීමට ආරම්භ කරන්න බලන්න. ඊසාක් සහ රෙබෙකා ගේ විවාහයේදී ඊසාක් රෙබෙකාට විවාහ වීමෙන් අනතුරුව ඇයට ප්‍රේම කළ බව කියා තිබෙනවා. එකම තැනැත්තියක් සමග ඊසාක් අවසානයේ දක්වාම ඉතා සාර්ථක වූ යහපත් යුග දිවියක් ගත කළා. So please make sure that you will not love anybody before marriage, and learn to love your spouse after marriage. And look at Isaac, he loved Rebekah and lived with her after marriage, and they were together until the very end, and they had a very healthy family life. தேவன் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்து இவ்வளவாய் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை கொடுத்து இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ එකදාතක පුත්‍රයන් අපට ලබා දී මේ තරම් ලෝකෙට ප්‍රේම කළසේ කයි කියා තිබෙනවා. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever may believe on him may have eternal life. இயேசுவின் அன்பில மாற்றமே கிடையாது. எப்பொழுது உன்னை நேசித்தாரோ அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் உன்னை நேசிப்பார் என்று யோவான் 13:1 சொல்லுகிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ කිසිදු වෙනසක් නැත. ඔබට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කළේ කෙලෙසින්ද අවසානයේ දක්වාම එලෙසින්ම ඒ ආකාරවම ප්‍රේම කරනවා ඇත කියා. There is no spot in God's love, no blemish, and just like the way he loved you in the beginning, he will also love you until the very end in the same manner. And this is what we read in the Gospel of St. John chapter 13. அன்பில் ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன? ප්‍රේමයේ නිරෝගීභාවය සුවය යනු කුමක්ද? What does it mean by soundness in love? 1 பேதுரு 4:8 நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அன்பில் ஆரோக்கியம் என்பது திரளான பாவங்களை அப்படியே மூடி விடுகிறதான் அன்பில் ஆரோக்கியம். පළවෙනි
පේත්‍රස් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ ප්‍රේමේ පව් රාශියක් වසන්නේයයි කියා තිබෙනවා. එමගින් සුවය ලැබෙනවා. According to 1 Peter chapter 4 verse 8, we see that cloud covereth the multitude of sins, and this is what is known as soundness in love. இன்னைக்கு குடும்பத்துல புருஷன் மனைவிக்குள்ள சரியான ஒரு அன்பு இல்ல. ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்குள்ள தேவனுடைய அன்பு இல்ல. ஆனபடியால் தான் பிரிவினைகளும் அவர்கள் பிரிந்து போகிற சூழ்நிலைகளும் அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகுகிற ஒரு சூழ்நிலைகளும் உண்டாகிறது. අද ස්වාමි පුරුෂයා හා භාර්යාව අතර හරියාකාර ප්‍රේමයක් නැත. සභාව තුළ ඇදිලිවතුන් අතර ප්‍රේමයක් හරියාකාරව නැත. මේ නිසා ඔවුන් අතර ආරවුල් සහ බෙදී වෙන්වී යන්නා වූ නොයෙකුත් ආකාර ප්‍රශ්න ගැටලු මතුවන්නේ. It's all because of the reason of the lack of love between the servants of God and the believers, and also between the husband and the wife. You see a lot of separations, lot of divisions in the family, in the church, and you see lots of people going away from God too. ஒரு புருஷனுக்குள்ளேயோ ஒரு மனைவிக்குள்ளேயோ சரியான அன்பு இருந்தால் புருஷனுடைய குறையை அவள் பேச மாட்டாள். மனைவியினுடைய குற்றத்தை அவன் குற்றம் சாட்ட மாட்டான். ஏனென்றால் பைபிள் சொல்லுகிறது அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும். හරියාකාර ප්‍රේමයක් භාර්යාව සහ ස්වාමියා අතර තිබෙන්නේ නම් කිසිම විටක ස්වාමියා තමාගේ භාර්යාවගේ අඩුවැරදිකම්වත් භාර්යාව තමාගේ ස්වාමියාගේ අඩුවැරදිකම්වත් කතා කරන්නේ නැත. කුමක් නිසාද? දේව වචනේ කියා තිබෙනවා ප්‍රේමය පව් රාශියක් වසන්නේය. If true and genuine love will exist between a husband and wife, husband will not talk about the errors or the mistakes of the wife, and vice versa, because this is what the Bible says, love covereth the multitude of sins. நோவா கொப்பேர் மரத்தினால் ஒரு பேழையை செய்தான். නෝවා ගොපෙර් ලීයෙන් නැවක් සෑදුවා. Noah made an ark out of gopher wood. 450 அடி நீளத்துல அந்த ஷிப் இருந்தது. ඔහු අරි 300ක විශාල නෞකාවක් සෑදූ බව සඳහන් කර And it is තිබෙනවා. mentioned about the ark that it was 45 feet. அது எவ்வளவு பெரிய மரத்துல செஞ்சிருந்தாலும் எவ்வளவு ரூம்ஸ் அதுல செட் பண்ணி இருந்தாலும் அந்த பேழை மிதக்க வேண்டுமானால் அந்த பேழையில இருக்கிறதான அந்த பலகையில இருக்கிற கேப்ல இந்த கீழ் பூச வேண்டும். එම නෞකාව කොපමණ උසකින් කොපමණ දිගකින් කොපමණ පළලකින් ගොපීර් ලීයෙන් නිර්මාණය කළත් එම නැව වතුරේ පාවී යාම සඳහා ඒ ලී අතර හිඩසේ කීල් ආලේප කළ යුතුව තිබුණා. It could be true that the ark would have had so many rooms and it would have been made out of that particular wood, but in order to float in the water, that slimy material had to be applied between the planks. அந்த கீழ் பூசப்பட்டபடியால் தான் தண்ணீர் உள்ளே போகாமல் அது மிதக்க ஆரம்பித்தது. කීල් ආලේප කළ නිසායි කීල් තැවරුන් නිසායි එය නෞකාව වතුරේ නොගිලී පාවෙන්නට හැකි එකක් බවට පත් වුණේ. And that ark was able to float on the water all because of the slimy material that was applied between the planks. அந்த பேழை அரராத் மலையில போய் நின்றது. එම නෞකාව අරරත් කන්දේ නැවතුන බව අප කියවනවා. And we read about this ark that it rested upon the mountains of Ararat. அரராத் என்றால் பரிசுத்த பூமி என்று அர்த்தம். අරරත් යන්නේ අර්ථය නම් ශුද්ධ වූ භූමියයි. What does it mean by Ararat? It means holy ground. அந்த கீழ் பூசுகிற அந்த அன்பு என்கிற தன்மை இருந்தால் நீ உன் மனைவி உன் பிள்ளைகள் அந்த பரிசுத்த பூமியில போய் சேருவீர்கள். කීල් ආලේප කරන ප්‍රේමයේ නම් වූ ගුණාංගය ඔබ සතු වේ නම් ඔබගේ අඹ දරුවන් සියලු දෙනාම ගොස් ශුද්ධ භූමියට අවතීර්ණ වන්නට හැකියාව ලබා ගන්නවා. So if you will have the substance which is called the love of God in you, your family, your spouse, your children, all will be able to reach the shore. 1 கொரிந்தியர் 8:1 பார்க்கும் பொழுது පළවෙනි කොරින්ති 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී When we turn to 1 Corinthians chapter 8 and read verse 1. அன்பு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும். ඒ ප්‍රේමය අපට වැඩ සිදුවීමක් භක්තියක් ඇති කරයි. This love is able to bring edification to நீங்கள் you. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு கூறும் பொழுது தானாகவே ஆவிக்குரியவர்களாய் நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள். ඔබ එකිනෙකා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන විට ඉබේටම ඔබ ආත්මිකයි ලෙසට මාරු වෙනවා. If all of you will love one another in Christ Jesus, automatically you will become spiritual. இன்றைக்கு சபைக்குள்ள பிரிவினைகள் வர்றதுக்கு காரணம் அன்பு குறைந்த அனுபவம். අද සභාව තුල ભેද ඇතිවන්නට එකම හේතුව නම් ප්‍රේමය හීන වීම නිසායි. It is all because of the lack of love. We see that there are divisions and separations in the church. தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலைபாதகன். තමගේ සහෝදරයාට වෛර කරන්න මිනි මරන්නෙක්. He who hated his brother is the murderer. 1 யோவான் 2:9 சொல்லுகிறது தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இன்னும் இருளில் கிடக்கிறான். පළවෙනි යොහන්
දෙවන පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා තමාගේ සහෝදරයට වෛර කරන්න අඳුරෙහි සිටී කියා. And this is what we read in Peter chapter 2 verse 9. He who hated his brother is still in darkness. கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? දුටු සහෝදරයට ප්‍රේම නොකරන්න නොදුටු දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්නේ කෙලෙසින්ද? If he is unable to love his brother whom he sees, how can he will love the Lord whom he cannot see? இன்றைக்கு நீங்கள் குடும்பத்திலே ஒருவருக்கொருவர் அன்பினாலே ஊழியம் செய்ய வேண்டும். අද ඔබ එකිනෙකා පවුල තුල එකිනෙකාට ප්‍රේමෙන් පිරි සේවයන් කළ යුතුව තිබෙනවා. And from henceforth, even in your family life, you need to serve one another in love. கலாத்தியர் 5:13 சொல்லுகிறது ஒருவருக்கொருவர் அன்பினாலே நீங்கள் ஊழியம் செய்யுங்கள். ගලාතී 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා නුඹලා එකිනෙකාට ප්‍රේමයෙන් සේවය කරපල්ලා කියා. This is what we read in Galatians chapter 5 verse 13. By love serve one another. இந்த அன்பு குறைவதன் காரணம் என்ன? ප්‍රේමය අඩුවන්නට කාරණේ කුමක්ද? What could be the reason for this love to reduce? மத்தேயு 24:12 சொல்லுகிறது அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு கடைசி நாட்களில் தணிந்து போகும். ශුද්ධ මතේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා අධර්මිෂ්ඨකම බොහෝ වෙන බැවින් බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රේමය හීනවන්නේ කියා. This is what we read in the Gospel of St. Matthew chapter 24 verse 12. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. இன்னைக்கு நாமெல்லாம் விவாகத்தை நாம் ஒரு பலவிதமான எண்ணங்களோடு தான் விவாகம் பண்ணுகிறோம் தவிர தெய்வீக சிந்தையோடு அநேகர் விவாகம் பண்ணுகிறது இல்லை. විවාහයේදී විවිධාකාර මත විවිධාකාර අභිප්‍රායන් මුල් කරගෙන විවාහ දිවියට ඇතුල් වෙනවා මිස දිව්‍යමය අභිප්‍රාය සහ අදහසක් ඇතුව විවාහ වන්නේ නැත. It is all because of the reason we enter into a wedded or a married life with different notions and motivations and not with divine love. There are so many problems in family. ஒரு பெண்ணு விவாகத்துக்கு ஒரு பையனும் பெண்ணும் ரெஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட்டாங்க. நோட்டீஸ் ஆஃப் மேரேஜ்ல கையெழுத்து போட்டார்கள். තරුණයෙක් සහ තරුණියක් විවාහ වීම සඳහා ඔවුන් එළිය පොතේ අත්සන් කරනු ලැබුවා. At a political place, a girl and a boy, they placed the signature on the register, on the notice of marriage at their marriage. பையன் முதல்ல கையெழுத்து போட்டான். තරුණයා අත්සන තැබුවා. The boy placed his signature there. இரண்டாவது பெண்ணு கையெழுத்து போட்டா. තරුණිය ඊළඟට අත්සන තැබුවා. And the girl also placed the signature. கையெழுத்து போட்டு வெளியே வந்த உடனே அந்த பெண்ணு இந்த பையனை எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா. கல்யாணமே நடக்கல. ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் அந்த நோட்டீஸ் ஒட்ட போறாங்க. அதுக்கு கையெழுத்து போட்டு வெளியே வந்த உடனே இந்த பையன் எனக்கு வேண்டாம்னு பிடிச்சிட்டான். ඒ අත්සන තමා පිටතට ආවා පමණයි පිටතට සැනින්ම මේ තරුණියා එපා කියා පැවසුවා. The marriage was not yet properly over. They had just placed their signature. The moment the girl placed the signature came out, she said, I don't want this boy. பாஸ்டர் ஜோயல் மதுரையில் இருக்கும்போது நடந்த சம்பவம். මේ පාස්ටර් අප මැදේ සිටි අවස්ථාවේදී සිදු වුණා සිදුවීමකි. This is an incident that took place when பாஸ்டர் ஜோயல் மதுரையில் இருக்கும் பொழுது நடந்த சம்பவம். Pastor Joel Das was in පාස්ටර් ජෝයල් දාස් මදුරේ සිටින අවස්ථාවේදී සිදු වූ සිදුවීමකි මෙය. உடனே பாஸ்டர் போய் நிப்பாட்டிட்டாங்க பையனையும் பொண்ணையும். ஏன் திடீர்னு இவ்வளவு நேரம் கரெக்டா வந்தா வீட்டுல போய் சாப்பிட்டாங்க, அவங்க உங்க வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டான், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இப்ப ஏன் கையெழுத்து போடல? எதுக்கு நீ பையன் வேண்டான்னா? பையனுடைய சிக்னேச்சர் நல்லா இல்ல. உண்மையா நடந்தது. அதோட அவ கல்யாணமே வேண்டான்னு போயிட்டாங்க. கேன்சல் ஆயிடுச்சு கல்யாணம். ஏது? பையனுடைய கையெழுத்து சரியில்லை. உண்மையில் என்னன்னா இவளுடைய தலையெழுத்து சரியில்லை. அதான் உண்மை. දෙපාර්ශ්වයේම මේ විවාහයට එකඟව සෑම දෙයක්ම කැමැත්ත පළ වී තිබුණා. මොවුන් දෙදෙනාම මෙම ස්ථානයට පැමිණ අත්සන තැබුවා. මෙම තරුණිය එපා කියන්න හේතුව කුමක්ද කියා පාස්ටර් නවතා ඇසුවා. ඒ අවස්ථාවේදී තරුණිය පැවසුවා මේ තරුණියගේ අත්සන අකුරු තරම් හරි නැත කියා. ඒ අකුරු ලස්සන නැත කියා. ඇත්ත වශයෙන්ම බලන විට තරුණියගේ අකුරුයි හරි නැත්තේ. Pastor Joel inquired the matter because both the parties had gone to each other's house and they had even had meals and they had the approval, and Pastor Joel just wanted to know what was the reason, and the girl said that she did not like his signature, but actually the truth is his faith was not good. இவங்க எல்லாம் பார்க்கிறது கையெழுத்து, ஹேர் ஸ்டைல் இதுதான் பார்க்கறாங்களே தவிர கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு தெய்வீகத்தை பார்க்கிறது இல்ல. මොවුන් මෙවැනි අය බලන්නේ කොණ්ඩ මෝස්තර අත්අකුරු අත්සන මේ වගේ දේවල් දිව්‍යමය ගුණාංගයන් දිව්‍යමය දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ නැත. So when it comes to marriage, this is what people look at. They don't want to look at the divine qualities, but they want to look at their hairstyle and other things. போன மாசம் ஒரு கல்யாணம். போன மாசம் லாஸ்ட் மந்த் ஒரு மேரேஜ். විවාහයක් ගැන කියන්න. A marriage took place in the last என்ன நடந்தது?
කුමක්ද සිදුනේ? What happened? அந்த பையனுடைய போட்டோவை வாட்ஸ்அப்ல இவங்க ஃபாரின் அனுப்புனாங்க. அவனுக்கு தலையில முடியே இல்ல. பிரச்சனை அது நான் குறை சொல்றேன்னு நினைச்சிடாதீங்க. இவ உடனே சொன்னா, நான் சொல்ற பையன் இந்த பையனை தான் கட்டணும், நீங்க கம்பல் பண்ணீங்கன்னா விக்கு வச்சாதான் கட்டுவேன். கடைசியில பார்த்தா கல்யாணம் விக்கு வச்சு நடத்தி அவன் என்னை பார்க்க வந்தான். எப்பமோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு, பார்த்தா எல்லாமே என்னதுதான் இப்படித்தான் இன்னைக்கு கல்யாணம் நடக்கு. ஆனா கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் ஒண்ணு அது பாத்திரத்தை தூக்கிட்டு டேபிள தூக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜை தூக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கு. තරුණියට මේ තරුණයාගේ පින්තූරය WhatsApp මාර්ගයෙන් විදේශ රට සිටියව මේ තරුණියට දකින්නට ලබා දුන්නා. නමුත් මේ තරුණයාගේ හිසකෙස් තිබුණේ නැහැ. ඔහු තට්ටගෙනක සිටියා. මේ නිසා මේ තරුණිය පැවසුවා මේ තත්වයෙන් මට ඔහු සමග විවාහ වන්නට බෑ. අඩුම ගානේ බොරු කොණ්ඩයක් ඔහු දමන්නට ඕනි කියා මේ වගේ බොරු කොණ්ඩයක් පළඳාගෙන විවාහය සිදුවා. දිනක මා බැහැ දකින්නට පැමිණියා. මා කල්පනා කළා කෙතන හෝ මා දුටුවා කියා. එවිට තමයි මට මේ ඔහු පැවසීම අසවලා කියා. නමුත් ටික දවසකින් කුමක්ද ඌයේ මොවුන් දෙදෙනා අතර වෙන්වීමක් සිදු වුණා. Before the marriage, this boy, he sent his photograph. He was bald-headed on the WhatsApp, and when the girl saw it, she did not like the way he looked, and she wanted him to wear a wig at the marriage, and he did so, and it happened so. But after some time, what happened? There was a separation, a division, and both separated. இன்றைக்கும் கூட சபைகளில் டைவர்ஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. අද පවා සභාවේ දික්කසාද වීම සිදු වෙමින්ම තිබෙනවා. Divorces are taking place in the church even today. கிறிஸ்துவுக்குள்ளான அன்பு இல்லாத எந்த இடத்திலுமே வாழ்க்கை நிலைக்காது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නොමැති තැන හරි දිවියක් යුග දිවියක් ලැබෙන්නේ නැත. A true wedded life will never remain last long in the place that there is no love. அதுபோலவே இயேசுவை நீ அதிகமாக நேசிக்காவிட்டாலும் இந்த மார்க்கத்தில் உன்னால் நிலைத்து நிற்க முடியாது. ඒ වගේමයි ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අධික වශයෙන් ප්‍රේම කළේ නැතිනම් මේ දහම තුල මේ ආගම තුල ඔබට වැඩි කල සිටින්නට නොහැකි වෙයි. In the same manner, if you are not able to love the Lord Jesus with all your heart, you will not be able to stay in this religion and way of life until the very end. 1 கொரிந்தியர் 16ல நாம் பார்க்கும் பொழுது පළවෙනි කොරින්ති 17 වෙනි පරිච්ඡේදය අප බලද්දී, according to what we read in 1 Corinthians chapter 13, 16:22ல 16 1 கொரிந்தியர் 16:22 பார்க்கும் பொழுது පළවෙනි කොරින්ති 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ කියවා බලද්දී, in chapter 16 verse 22, ஒருவன் கிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன். යමෙක් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම නොකරන්නේ නම් ඔහු ශාප ලද්දෙක් වේවා. if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be cursed. நீங்கள் கடைசி வரை இயேசுவை அதிகமாக நேசிக்கும் பொழுதுதான் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் நிலைத்திருக்கும், குடும்ப வாழ்க்கையும் நிலைத்திருக்கும். இல்லாவிட்டால் நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில சபிக்கப்பட்டவர்களாக மாறுகிறீர்கள். ඔබ අවසානයේ දක්වාම යේසුස් වහන්සේට අධික වශයෙන් ප්‍රේම කළොත් පමණයි ඔබගේ පෞල් ජීවිතය ආරක්ෂා වන්නේ. අවසානයේ දක්වාම මේ තුල ඔබට රැඳී පවතින සිදුවන්නේ. එසේ නොවන්නේ නම් ඔබගේ පෞල් ජීවිතය ශාපයක් බවට පත් වෙයි. It's only when you love the Lord Jesus with all your heart you will be able to stand steadfast until the very end in the Lord, and your life will be a blessed one, and it will not be a curse anymore. எபேசியர் 6:24ல பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அழியாத அன்பு கூறுகிற யாவரோடும் கிருபை உண்டாவதிருப்பதாக. එපිස 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන්ට උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා කියා. This is what we read in Ephesians chapter 6 verse 24. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. விசுவாசி ஆண்டவரோடு அதிகமாக நேசத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் அவனுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில கிருபை கிடைச்சிட்டே இருக்கும். කෙනෙකු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අධික වශයෙන් ප්‍රේම කරමින් සිටින විටයි ලෝකීය ජීවිතය හරියාකාරව ගෙවීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් අනුග්‍රහය නැත්නම් කරුණාව ඔහුට ලැබෙමින්ම තිබෙන්නේ 24 වෙනි පදය. It's only when a person will be able to love the Lord in sincerity, he will be able to carry on his family life and the life in the world also in perfect peace and harmony. ஊழியர்கள் கடைசி வரை கிறிஸ்துவை மட்டும் நேசித்துக் கொண்டிருந்தால் அவருடைய ஊழியத்துல கிருபையும் இருக்கும், அவர்கள் பிரகாசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். දේව සේවකයෙකු අවසානයේ දක්වාම අධික වශයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් සිටින විට ඔහුගේ සේවයට කරුණාව ලැබෙනවා වගේම අන්තිම දක්වාම ස්ථීරව සිටීමේ හැකියාවද ඔවුන් ලබා ගන්නවා. And also the servants of God, if they will love the Lord in their ministry also until the very end, the grace of God will abound in them in their lives, and they will also be standing fast until the end. நியாயாதிபதிகள் 5:31 சொல்லுகிறது, அவர்கள் அன்பு கூறுகிறவர்களோ வல்லமையோடு உதிக்கிற சூரியனை போல இருக்க கடவர்கள். විනිශ්චයකාරයාගේ පොත 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නෝ සූර්යා සුවකීය වික්‍රමයෙන් නික්ම
හික්ම එන්නක් මෙන් වෙති කියා. This is what we read in Judges chapter 5 verse 31. The ones who love the Lord, they will be like the sun when he goeth forth in his might. இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற நீங்கள் உண்மையாகவே நான் மறுபடியும் ஆண்டவரை நேசிப்பேன், என் குடும்பத்தை நேசிப்பேன் என்று நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால், நீங்கள் இழந்து போன கிருபைகள், இழந்து போன தாளந்துகள், இழந்து போன ஊழியம், இழந்து போன வாழ்க்கை மறுபடியும் உங்களுக்கு திருப்பி தர ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. මෙබර ඇසිබට සහභාගී සිටින ඔබ නැවත වතාවක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නටත් ඔබගේ පවුලේ එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්නටත් තීරණයක් ගන්නවා නම් ඔබ නැති කරගත්තා වූ උන් අනුග්‍රහයන්, කරුණාවන්, දීමනාවන්, තාලන්ත, ආශිර්වාද යලිත් වතාවක් ඔබගේ ජීවිතේ අලුත් කර ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ. You who are all gathered at the presence of God even this evening, if you will make a decision that you will love the Lord and be found in the Lord until the very end, and that you will love the Lord in sincerity, the talents and the gifts and the blessings, whatever you may have lost in your life will be restored unto you at this moment. மறுதலித்து சபித்து சத்தியம் பண்ணி ஊழியம் வேண்டாம் என்று சொல்லி மறுபடியும் மீன்பிடிக்க போனதான பேதுருவை பார்த்து இயேசு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார், நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? ද්වේෂ කර, එපා කර, ප්‍රතික්ෂේප කර උන්වහන්සේ අතහැර දමා යලිත් වතාවක් දීවර ජීවිතයට මසුල් නැල්ලීම සඳහා ගියා වූ පේත්‍රුස් දෙස බලමින් යේසුස් වහන්සේ එක ප්‍රශ්නයක් ඇසුවා, ඔබ මට ප්‍රේම කරනවාද කියා. Looking at Peter, who hated, denied and swore and even backslid and went away from the Lord, Jesus asked us one question, lovest thou me? இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையிலே ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று நீங்கள் உங்களில் எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே ஒரு புதிய தீர்மானம் எடுக்கிறீர்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பேதுருவுக்கு மறுபடி ஊழியத்தை கொடுத்து பிரகாசிக்க செய்து அவனை மகா பிரதான அப்போஸ்தலனாய் மாற்றின அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு மறுபடியும் உங்களுடைய கிருபைகள், தாளந்துகள், இரக்கங்களை தந்து ஒரு விசை மறுபடியும் உங்களை கரங்களில் எடுக்க முடியும். නැවත වතාවක් ස්වාමිනී, මම ඔබට මුළුමනින්ම ප්‍රේම කරමි කියා තීරණය කරන්නා ඔබට උන්වහන්සේ යලිත් වතාවක් පේත්‍රුස්ට ලබා දුන්නාසේම සේවයන් සහ දීමනා තාලන්ත ලබා දී දීප්තිමත් සේවකයෙකු වශයෙන් දීප්තිමත් කෙනෙකු ලෙස උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් බබලන්නට සලස්වන්නට උන්වහන්සේට හැකියාව තිබෙනවා. If you will make a decision like Peter and also come back from all your backsliding and say, Lord, I desire to serve you, to love you with all my sincerity, the Lord will restore all the gifts and the talents and the blessings you have lost, and the Lord will restore also his grace upon you. தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துக்கு மறுபடியும் நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வரும் பொழுது, விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் நீ ஆரோக்கியம் உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும். තීතුස් දෙවන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයට අප පැමිණෙන විට ඇදහිල්ලෙහිත් ප්‍රේමයේත් ඉවසීමේත් ඔබ හරි ලෙස එනම් සුවසේ සිටිය යුතුය. And this is what we read in Titus chapter 2 verse 2, that you should be sober, grave, temperate, sound in faith and charity in patience. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஆரோக்கியத்துல ஒரு பகுதி பொறுமையில் உனக்கு ஆரோக்கியம் தேவை. කිතුණු ජීවිතයේ දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාවේ එක් අංශයක් නම් ඉවසීම තුල ඔබට ප්‍රේමය තිබෙන වගයි. And ඔබට සුවය තිබෙන බවයි. And you need to know that there is health in this patience, in this aspect called divine health in Christian life. இந்த விஷயத்துல தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் உடனடியாக பின்வாங்குகிறார்கள், புலம்புகிறார்கள், அதிரியப்படுகிறார்கள், விசுவாசத்தை விட்டு விலகி விடுகிறார்கள். මෙන්න මේ தත්වය, මේ අත්දැකීම අපිට දරාගත නොහැකිව වහාම අප විලාප කියනවා, වැළපෙනවා, ඇදහිල්ල අතහැර වහාම අහක් වී යනවා. It is all because of the reason we don't have this experience in the right manner. We grumble, complain and try to go away from all these experiences, try to flee away from such state. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේ ක්ෂිත නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto the name of God. இந்த பொறுமை என்பது நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்டு வாங்க வேண்டிய ஒரு காரியம். ඉවසීම යන්න දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඔබ ඉල්ලා ලබාගත යුතු දෙයකි. Now when you talk of patience, it's something you need to ask from the Lord and receive. ரோமர் 15:6 சொல்லுகிறது, பொறுமையையும் ஆறுதலையும் அளிக்கும் தேவன் என்று. රෝම 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, ඉවසිල්ලද සැනසෙල්ලද දෙවියන් වහන්සේ කියා. We read in Romans chapter 15:6 that Jesus, that God is our consolation and comfort. ரோமர் 15:4 சொல்லுகிறது, தேவ வசனத்தினால் உனக்கு பொறுமை உண்டாகும். රෝම 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, මක්නිසාද ලියවිලි කරන කොටගෙන ඔබට ඉවසිල්ල හා සැනසෙල්ල ලැබේ කියා. And we read in Romans chapter 15 verse 4 that through the learning you might have patience and comfort of the scriptures. இந்த ஒரு மனிதன் பொறுமைக்காக ஜெபித்தான், அவனுக்கு உபத்திரவம் வந்தது. කෙනෙකු උපසීම වෙනුවෙන් යාඥා කළා, ඔහුට පීඩා පැමුණුණා. A particular man, he prayed without patience and tribulation came upon ஆண்டவர்ட்ட him. அவன் கேட்டான், நான் கேட்டது பொறுமை, எனக்கு நீங்க எனக்கு கொடுக்கிறதெல்லாம் உபத்திரவம்னு. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார், உபத்திரவம் பொறுமையை உண்டாக்கும்.
ඔහු පැවසුවා ස්වාමිනී මා ඉල්ලුවේ ඉවසීම ඒත් ඔබ දුන්නේ පීඩාව. එකල උන්වහන්සේ පැවසුවා පීඩා කරනකොටගෙන ඔබට ඉවසීම ඇති වේ කියා. And this man said, Lord, I asked for patience, but you're giving me tribulation. And God said, through tribulation, you will have patience. லூக்கா 21:19 நாம் பார்க்கும் பொழுது Shudder Luke 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී According to what we read in Luke chapter 21 verse 19. உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். නුඹලාගේ ශාන්ති ගුණයෙන් නුඹලාගේ ආත්ම දිනා ගන්න. In your patience possess ye your souls. எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு சீக்கிரமா நடக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறோம். තවත් එක දෙයක් ඉක්මනින් සිදු වෙත්වේ අප මහත්සේ ආශාවටපත් වෙනවා. We always want something to happen in a very soon as possible. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றது அவ்வளவு ஸ்பீட்ல நம்ம செய்யறோமான்னா அது இல்லாத ஒரு காரியம். අපගේ වේගයට උන්වහන්සේ දෙ කරන්න උන්වහන්සේට නොහැකි දෙයකි. But God will never do things according to our speed and want. சங்கீத 40:1 பார்க்கும் பொழுது ගීතවලිය 40 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය කියවා බලන අවස්ථාවේදී according to what we read in Psalm 41 verse 1. நான் கர்த்தருக்கு பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். මම ඉවසිල්ලෙන් ස්වාමීන් ගැන බලා සිටියෙමි. I waited upon the Lord patiently. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய பொறுமை மிகவும் முக்கியமானது. දේව දරුවෙකුගේ ඉවසීම ඊට වැදගත් දෙයකි. A child of God needs to have patience. That's very important. பெருமையுள்ளவனை பார்க்கிலும் பொறுமையுள்ளவன் உத்தமன் என்று பிரசங்கி 7:8 சொல்லுகிறது. උඩගුවන්ට වඩා ඉවසිලිවන්තයා උතුම් කියා දේශනාකාරයා 7:8 කියා තිබෙනවා. We read in Ecclesiastes chapter 7 verse 8 that a patient man is better than the proud. பூரணத்தை குறித்து நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் பொறுமைக்கு நேராக நீங்கள் போய்க்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉවසීම තුල ඉවසීම කරා ඔබ ගමන් කරමින්ම සිටිය යුතුයි. And we need to make sure that we will always pass towards the patience of Christ. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3:5 பார்க்கும் பொழுது දෙවන තෙසලෝනික දෙවන පරිච්ඡේදයට අපහරවා බලද්දී And when we turn to 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? 3:5 කුමක් සඳහන් වේද? what do we read there? கிறிஸ்துவின் பொறுமைக்கு நேராக தேவன் உங்களை நடத்துவாராக. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉවසීම වෙතට ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලාව පමුණුවන සේක්වා. May the Lord direct your hearts into the patience of Christ. கிறிஸ்துவின் பொறுமை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉවසීම ගැන අප සියලු දෙනාම දැන සිටිනවා. All of us know about the patience of Christ. பொறுமையின் பூரணம் ஒன்று இருக்கிறது. ඉවසීමේ සම්පූර්ණත්වයක් කියා එකක් ඇත. And there's also something called the perfection in patience. யாக்கோபு 1:4 பார்க்கும் பொழுது යාකෝබ් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ කියවද්දී When we turn to James chapter 1 verse 4, அங்கே பொறுமை உங்களுக்குள் பூரண கிரியை செய்ய கடவுது என்று பேசுகிறார். ශාන්ති ගුණය නුඹලා තුල සම්පූර්ණ ලෙස ක්‍රියා කෙරේවා කියා සඳහන් වෙනවා. it says, let patience have a perfect work there. யாக்கோபு 5:11 பார்க்கும் பொழுது යාකෝබ් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ කියවද්දී And when we read James 5:11, இதோ பொறுமையாய் இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே. ඉවසූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝ යයි අප කියමුව. behold, we count them happy which endure. யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். යෝබ්ගේ ඉවසීම ගැන නුඹලා අසා තිබේ. You have heard of the patience of Job. கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ තීරණයද නුඹලා දුටුවවිය. And have seen the end of the Lord. இன்றைக்கு நமக்கு தேவை பொறுமை. අපට අවශ්‍යම දේ ඉවසීමය. What we need is patience. உன்னுடைய ஜெபங்களுக்கு தேவன் பதிலளிக்க வரை நீ பொறுமையாயிரு. ඔබගේ ආඥාවලට උන්වහන්සේ පිළිතුරු ලබා දෙන තුරු ඉවසීමෙන් පසුවන්න. You wait patiently until the Lord answers your prayers. உனக்காக தேவன் வழக்காடு வரை பொறுமையாயிரு. ඔබ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කතා කරන තුරු ඒ වෙනුවෙන් රැඳී ඉවසීමෙන් සිටින්න. Until the Lord reasons out your cause, be patient. வெளிப்படுத்தல் 14:12 சொல்லி இருக்கிறது பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை. එනිදා 16:18 කියා තිබෙනවා ශුද්ධවන්තයන්ගේ ඉවසීම පිළිබඳව. We read in Revelation 16:18 about the patience of the saints. தேவன் தன்னுடைய கிரியைகளிலே பொறுமையா இருப்பதன் காரணம் நீங்க கஷ்டப்படணும், வேதனைப்படணும், பின்மாற்றி போகணும் அல்ல. நீங்கள் சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய கிரியைக்காக காத்திருப்பதை காண்பிக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ කාරණා පිළිබඳව ප්‍රමාදව ඉවසීමෙන් පසුවන්නේ ඔබ විමතියට පත්වන්නට, ඔබ කලබලයට, හිරිහැරයට, කරදරයට පත්වන්නට නොවේ. ඔබ සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන උන්වහන්සේගේ වේලාව වෙනතුරු ඉවසීමෙන් බලා සිටීම සඳහායි. It is all for the reason that you may wait for the time of the Lord. The Lord also waits patiently and also delays in answering prayers. It's all because of the reason that you may learn to wait upon the Lord. லூக்கா 18:7 சொல்லுகிறது, தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவருடைய விஷயத்திலே அவர்
அதிக நாட்கள் நீடிய பொறுமையுள்ளவராக இருந்து சீக்கிரத்தில் நியாயம் செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ලූක් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට රැදවල් හඬගසන්නන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන පිණිස උන්වහන්සේ බොහෝ කල ඉවසීමෙන් පසුවන බව. And this is what we read in the Gospel of St. Luke chapter 18, that God will avenge his own elect, which cry unto him day and night, and he will bear long with them. எரேமியா 33:6 நாம் திரும்பி வரும் பொழுது, நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவேன். යෙරමියා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයට අප නැවත හැරී එන විට බලව මම ඊට සනීපයත් සුවයත් උපදවා ඔවුන් සුවකට බොහෝ සමාදානය හා සැබෑකම ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. And once again, when we come to Jeremiah chapter 33 verse 6, this is what we read: Behold, I will bring it health and cure, I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. நாம் கூட்டத்தின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். අපි මේ බයිබල් පාඩම් මාලාවේ අවසාන කොටසට ඇවිත් සිටිනවා. We have come to the last portion of this Bible பரிசுத்தம் study. இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை. ශුද්ධකම නොමැතිව කිසි කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේව දකින්නේ නැත. No man will be able to see the Lord without holiness. பரிசுத்தத்தோடு இணைந்ததுதான் சமாதானம். ශුද්ධකම හා සමග බැඳී තිබෙන දෙයකී සමාදානය. And the thing connected with holiness is peace. இந்த உலகத்தில் நீங்கள் திருடையோ இல்லாவிட்டால் சண்டைகளையோ இல்லாவிட்டால் தெய்வீகமற்ற எந்த ஒரு காரியத்தையும் வைத்துக்கொண்டு பிரிவினையை வைத்துக்கொண்டு பரலோகத்துக்கு போகலாம்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. ඔබ මේ ලෝකේ දිව්‍යමය නැති දේවල් තබාගෙන රණ්ඩු සරුවල් අමනාපයන් තබාගෙන ભેද බින්නවීම් තබාගෙන ස්වර්ග රාජ්‍යයට දිනක යා හැකියයි කිසි විටකත් නොසිතන්න. You may have debate and strife and so many contentions in your life, and there could be so many things not having divinity in your life. Don't ever think that with all this you can go to the kingdom of God. யாக்கோபு தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு போக புறப்படுகிறான். යාකෝබ් තමාගේ පියාගේ නිවසට යාම සඳහා පිටත් වුණා. Jacob set out to go to his father's house. அவனை லாபான் துரத்தி கொண்டே வந்தான். ලාබාන් ඔහුව ලුහු බඳින්ම පැමිණියා. And Laban kept on pursuing him. அவன் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னான், நீ உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் போகலாம், ஆனால் திருடி கொண்டு போகாதே. එවිට ලාබාන් එක වචනයක් කීවා, ඔබට ඕනෑ නම් ඔබගේ පියාගේ නිවසට යා හැකි, නමුත් සොරකම් කර නොයන්න. And this is something Laban told Jacob: you can go to your father's house if you wish to, but don't steal anything when you want to go there. அதனாலதான் அந்த யாக்கோபனுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு ஆண்டவர் ரெபெக்காளை கொண்டு போகிறது இல்லை. මේ හේතුව නිසා තමයි පියාගේ ராகேலை கொண்டு போகவில்லை. මේ නිසා තමයි ඒ පියාගේ නිවසට ස්වාමීන් වහන්සේ රාකෙල්ව ගෙන නොගියේ. That is the reason the Lord did not permit Rachel to go to her father's house. திருடி கொண்டு சமாதானமற்ற நிலவரத்திலே யாருமே பிதாவின் வாசஸ்தலத்துக்குள்ள கால் வைக்க முடியாது. සොරකමේ යෙදී සමාදානෙ නැති තත්වයක් යටතේ පියාණන්ගේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දකින්නට කිසිම කෙනෙකුට හැකියාව නැත. In the same manner, being in a peaceless state, and also when you are involved in the act of stealing, nobody can go to the kingdom of God. யாக்கோபுக்கு ஏசாவுக்கும் ஆகவே ஆகாது. යාකෝබ් සහ ඒසාවට එතරම් දෙදෙනා අතර එතරම් ප්‍රියත්වයක් තිබුණේ නැත. Jacob and Esau could never go along with each other. 20 வருஷமா அவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது, எந்த விதமான ஐக்கியமும் கிடையாது. 20 වසරක් පුරාවට දෙදෙනා අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් කිසිම ඇසුරක් තිබුණේ නැත. And for 20 years they did not have any connection. They were completely lost in contact. ஆனா அதே நேரத்துல யாக்கோபுக்கு தேவதூதர்கள் வந்து பேசுவாங்க, வானத்தின் வாசல் திறக்கப்படும், பெத்தேலை பார்ப்பான், ஏனியை பார்ப்பான், தேவன் ஏறி இறங்குறதை பார்ப்பான், ஆசீர்வாதம் வருகிறது, எல்லாமே கிடைக்குது. ஆனா ஒப்புரவாகுதல் இல்லாமலே போய்கிட்டே இருக்கிறான். යාකෝබ්ගේ ජීවිතේ මේ අතර වාරේ ස්වර්ගයේ දොරටු උන්වහන්සේ ඔහුට විවෘත කරනු ලබනවා. ඔහු සඳහා ස්වර්ගික දර්ශන උන්වහන්සේ පෙන්වුවා. ස්වර්ගයේ සිට ඉනිමග ස්වර්ගයටත් පොළොවටත් අතර ඉනිමග උදුටුවා. දේව දූතයන් දුටුවා. දේව ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම ඇතුව ඔහු සිටියේ සහෝදරයා හා සමග සමගවීමකින් තොරවයි. But during this period of time we see about Jacob's life that he had the vision of God, the vision of heaven. The heaven was open unto him, the Lord blessed him, he saw the ladder, angels of God going up and down. But with all this he had no reconciliation with his brother. 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் முழங்கால நிப்பான், என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழிய நான் உம்மை விட மாட்டேன்னு சொல்லுவான். நல்ல பிரேயர் வாரியர். ஆனா கர்த்தர் சொன்னாரு, நீ தகப்பன் வீட்டுக்கு போகணும்னா ஏசாவோடு ஒப்புரவாக வேண்டும். දනගසා ඔබ ආශිර්වාද කරන තුරා මම ඔබත් නාරිමි කියමින් උන්වහන්සේ වෙතින් ආශිර්වාද ලබා ගන්නට ඔහු සැරසුණා. නමුත් උන්වහන්සේ කීවේ ඔබ සහෝදරයා සමග සමගින් නොවි ඔබට පියාගේ නිවසට යා නොහැකි කියයි. Jacob endeavored so much to receive the blessings of God by kneeling down, by crying unto God, and he tried to do so many things, but the Lord said, looking at him, unless you reconcile with your brother, you
cannot go to your father's house. அதுக்கு பிறகுதான் இவன் ஆண்டவர் பேசின பிறகுதான் 7 மணி நேரம் முழங்கால் நின்னு ஜெபிச்சு ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு வந்த பிறகுதான் அவன் முன்னால தன்னை தாழ்த்த முடிஞ்சது. 7 விசை விழுந்து வணங்கினான், கட்டிப்பிடிச்சான், அழுதான், ஒப்புரவானா. அப்பொழுதுதான் தகப்பன் வீட்டின் கதவு திறக்கப்படுகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙලෙසින් ඔහුට කතා කිරීමෙන් අනතුරු ඔහු හැංගීමට ගත්තා, ධන කැසුවා, යාඥා කළා, උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබා ගත්තා, සහෝදරයාගේ පෙරමුණට ගියා, ඔහුව දකින්නට වැළඳ ගන්නට පෙර ආතුව හත්වරක් ඔහු ඉදිරියේ වැඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරු ඔහු සිප වැළඳ ගත්තා, සමගි වුණා. අනතුරුව ස්වාමීන් වහන්සේ පියාගේ නිවසට යන්නට ඔහුට දොරටු විවෘත කර දුන්නා. Only when the Lord spoke to him in this manner, he acknowledged his errors, mistakes, and he realized his state, and then he went to his brother, reconciled. He fell before him 7 times, hugged and kissed him, and in this manner he was able to realize his state, and after all this reconciliation he was able to go to his father's house. ஊழியர்களோடு பேசாமல் இருக்கலாம். සමහර විට දෙවිසෙවිකයන් සමග කතා නොකර සිටින්න පුළුවන්. Perhaps even the servants of God may not talk one to ஊழியர்கள் another. விசுவாசிகளோடு பேசாமல் இருக்கலாம். සමහර විට දෙවිසක ඇදිලිවතුන් හා සමග කතා නොකර And සිටින්න the පුළුවන්. servants of God may not have any contact with the believers. புருஷன் மனைவியோடு பேசாமல் இருக்கலாம், பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளோடு, பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு பேசாமல்லாம் இருக்கலாம். පුරුෂයා භාර්යාව සමග, භාර්යාව පුරුෂයා සමග, දරුවන් දෙමාපියන් සමග, දෙමාපියන් දරුවන් සමග යනාදී වශයෙන් කතා නොකර සිටින්න The පුළුවන්. husband may not talk to the wife and vice versa, and even the parents may not be talking to their children and vice versa. நல்லா பாட்டு பாடுவீங்க, நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுவீங்க, நல்லா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவீங்க, நல்லா தரிசனம் பண்ணுவீங்க, நல்லா ஜெபம் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் நம்பிட்டு ஒப்புரவாகாமல் நீ பரலோகத்துக்கு போகலாம்னு நினைச்சிராத. හොඳින් ගීතිකා ගායනා කරනවා, හොඳින් යාඥා කරනවා, හොඳින් ස්තුති කරනවා, හොඳින් ආලපෙන් පිරෙනවා, අනාගත වාක්‍ය කියනවා, දර්ශන දකිනවා. නමුත් මේ දේවල් විශ්වාස කරගෙන සමගි විය යුතු කෙනා සමග සමගි නොවි ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න පුළුවන් යයි කිසිවිටකත් නොසිතන්න. You may sing well, pray to God well, praise God well, and do so many things so much very well, but remember, without reconciling with other people, you can never enter into the kingdom of God. பரிபூர்ண சமாதானம் என்ற வார்த்தை அந்த எரேமியா 33:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. යෙරමියා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ සම්පූර්ණ සමාදානය කියනා වූ පදය භාවිතා කර තිබෙනවා. We read about the abundance of peace in Jeremiah chapter 33 verse 6. அது என்ன பரிபூர்ண சமாதானம்? බොහෝ සමාදානයේ සම්පූර්ණ සමාදානයේ යන්නේහි අරුත කුමක්ද? What does it mean by abundance of peace? 2 தெசலோனிக்கர் 3:16 சகலவித சமாதானம் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. දෙවන තෙසලෝනික 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 කියා තිබෙනවා සියලු ආකාර සමාදානය කියා. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 14, we read about all sorts of peace. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. யோவான் 14:27 இயேசு சொல்லுகிறார், என் சமாதானத்தை நான் உனக்கு வைத்து போகிறேன். ශුද්ධ යොහන් 14:27 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේ මාගේ සමාදානය නුඹලාට තබා යමියයි කියා තිබෙනවා. And this is what Jesus says in John 14:27, peace, my peace I leave with you. நான் 10 விதமான சமாதானத்தை இப்போ உங்களுக்கு முன்பாக வைத்து முடிக்க விரும்புகிறேன். දසාකාර සමාදානය ඔබ ඉදිරියේ තබමින් අවසන් කරන්නට මා කැමති වෙමි. Before I conclude my message, I wish to place 5 kinds of peace before you. முதல் சமாதானம், உன்னுடைய வியாதி உன்னை விட்டு வெளியே போகணும். அது ஒரு சமாதானம். ඔබගේ රෝග ඔබට සමාදානය ලැබීමට නම් ඔබේ රෝගය ඔබගෙන් දුර වී යා යුතුයි. එකල ඔබට සමාදානය. This is the first peace, that is in order that you may be delivered from your sickness, you need to have peace, and this is the first peace you need to possess. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? පේත්‍රස් දේවචනේ කුමක්ද කියා What තිබෙන්නේ? is the word of God உன் saying? வியாதி நீங்கி நீ சமாதானமாயிரு. ඔබගේ රෝගය ඔබගෙන් පහවි ඔබ සමාදානයෙන් සිටිනවා ඇත. Your sickness will be removed and you will be in peace. உன்னை விட்டு அந்த வியாதி போனாதான் உனக்கு சமாதானம் உண்டாகும். ඔබගේ රෝගය ඔබ වෙතින් දුර වී ගියොත් පමණයි ඔබට සමාදානය හිමිවන්නේ. You will have peace in you only when the sickness will be removed from you. வியாதி உன்னுடைய சமாதானத்தை கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது. රෝගය ඔබගේ සමාදානය ඔබ තුල නාස්ති කරමින්ම සිටී. And the sickness will spoil the health in you. இன்னைக்கு அநேகர் வியாதியில இருந்துகிட்டு அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. බොහෝ අය රෝගී වී සිටින විට ඔවුන්ට කිසිම දෙයක් කර කියාගත නොහැකි තත්වයක පසු වෙනවා. This is what happens when people become sick today. They are unable to do anything at all. மார்க் 5:34 இதனை பார்க்கலாம். ශුද්ධ මාර්ක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදේ අපිට මේ බැලිය හැකිව තිබෙනවා. We can read about this in Mark chapter 5 verse 34. இரண்டாவது சமாதானம், දෙවන සමාදානය. The second peace. யோபு 22:21 பார்க்கும் பொழுது යෝබ් 22:21 වෙනි පදය. When we turn to Job chapter 22 and read verse 21. நீ தேவனோடு பழகும் பொழுது தேவனோடு உனக்கு ஒரு சமாதானம் உண்டாகிறது. ඉතින් උන්වහන්සේව ඔබ ඇඳින ගන්නා කල උන්වහන්සේ ඔබට සමාදානයක් දෙනවා ඇත. The Lord shall give his peace unto
unto you when you shall walk with the Lord. நீ அவரோடு பழகி சமாதானமாயிரு. උන්වහන්සේ ඇඳිනගෙන උන්වහන්සේ සමග හැසිර උන්වහන්සේ හා සමග සමාදානයෙන් සිටින්න. Acquaint now thyself with him and be at peace. உன்னுடைய ஜீவியத்திலே வியாதி போகும் பொழுது ஒரு சமாதானமும் நீ தேவனோடு நெருங்கும் பொழுது உனக்கு சமாதானமும் உண்டாகிறது. ඔබගේ ජීවිතයේ රෝගය පහ වෙන විට ඔබට සමාදානයක් ඇති වෙනවා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ හා සමීපව ඇසුරු කරන විට ඔබට සමාදානයක් ලැබෙනවා. You shall have peace when sickness will be removed from you. When you shall move or walk closely with God, you will have peace. மார்க் 9:50 நாம் பார்க்கும் பொழுது ශුද්ධ මාර්ක් පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 50 වෙනි පදයේ කියවා බලන අවස්ථාවේදී When we turn to Mark 9:50, அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? එහි කුමක්ද කියා තිබෙන්නේ? what do we read there? ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். එකිනෙකා සමග සමාදානයෙන් සිටපල්ලා. Have peace one with another. ரோமர் 8 அதிகாரம் 6 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී And when we read Romans chapter 8 verse 6, ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமுமாம். ආත්මික සිතවිල්ල නැතිනම් ඇල්ම ජීවනය හා සමාදානය වේ. for to be spiritually minded is life and peace. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஆவியின் சிந்தையில இருக்கிறீங்க? අද කී දෙනෙක් ආත්මික ඇල්ම නැත්නම් ආත්මික සිතවිල්ල ඇතිව සිටීද? How many of you are seen spiritually மாமிச minded? சிந்தை மரணம். මාංශික ඇල්ම හැවත් සිතවිල්ල මරණය වේ. Carnally minded is death. உங்களுக்கு பணம் இருக்கும், பொருள் இருக்கும், ரட்சிப்பு இருக்கும். ஆனா சிந்தையில ஜெயம் இல்லனா நீங்க குழம்பிக்கிட்டே சமாதானமற்றவளாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள். මුදල් වස්තුව ගැලවීම යනාදී ඔබට තිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ සිතවිල්ලෙන් කැළඹී දකින්නු ලබයි නම් ඔබ තුළ සමාදානය දකින්නු ලබන්නේම නැත. You may be rich and wealthy in so many ways, but if there is no peace, you will be in a troubled state. இன்னைக்கு अनेகருக்கு பிள்ளைகள் நிமித்தம் பயங்கர குழப்பம் இருக்கு. අද සමහරුන්ගේ දරුවන් ඉතාමත් දඟකාර අයවලුන්ව සිටිනවා. The children of so many people today, they are very mischievous. ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க, இந்த பையன் எனக்கு வேணும் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை தான் வேணும்னு ஜெபிச்சேன். ஆனா இப்ப 20 வருஷம் கழிச்சு அவன் என்னைய பாடா படுத்துறான். இப்பதான் நான் ஜெபிச்சது தப்புன்னு உணர்றேன். நான் එක් සහෝදරයෙක් පැවසුවා මට ස්වාමිනී පිරිමි දරුවෙක් ලබා දෙන්න කියා. පිරිමි දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම උන්වහන්සේ ඉදිරියේ කන්නලව් කර පිරිමි දරුවෙකු ලබා ගත්තා. දැන් අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ඒ දරුවා අපට දෙන වදය සහ වේදනාව දැනුයි තේරෙන්නේ. කල යාඥාව වැරදි බව දැනුයි හැඟෙන්නේ This කියා. is what a sister said. She was praying for a male child for a long time and the Lord gave her son, and he's 20 now, and she realizes that a prayer was wrong because the son has been torturing her so much. 4 வயசு 5 வயசு பையங்களை கூட்டி வந்து ஜெபிக்க சொல்றாங்க. இவன் எப்பவுமே என்னை அடிக்கிறான் அப்படின்னு. 20 வயசுல உன்னை ரோட்டில் துரத்துவான். පිරිමි දරුවා ගෙනවිත් යාඥා කරගන්නවා. ඒ දරුවා සෑම විටම පහර දෙනවා, පාරේ පවා එලවාගෙන එනවා කියා සෑම විටම ඒ දරුවා ගෙනවිත් යාඥා කරගන්නවා. And she brings the child very often saying that he even beats and hits and that he is very unruly and mischievous. ஏசாயா 54:13 பார்க்கும் பொழுது உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். යෙසායා 64 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා ඔබගේ දරුවන්ගේ සමාදානයේ මහත්ව තිබේ කියා. This is what we read in the book of Isaiah. Great will be the peace of your children. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ස්තුති වේවා. Glory be unto the name of God. நீதிமொழிகள் 16ல நாம் பார்க்கும் பொழுது 7ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? හිතෝපදේශ 14 වෙනි පදයේ 7 වෙනි පදයේ කුමක් කියයිද? What do we read in Proverbs chapter 14 verse 4? ஒருவனுடைய 7ஆம் வசனம் Verse 7. ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனோடு சமாதானமாகும்படி தேவன் செய்வார். 16 මනුෂ්‍යයෙකුගේ මාර්ගවලට ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රසන්න වන කල උන්වහන්සේ ඔහුගේ සතුරන් පවා ඔහු හා සමගි කරවන සේක. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. யோபு 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது யோப் 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදයේ කියවද්දී When we turn to Job chapter 5 and read verse 24, உம்முடைய வீட்டில் சமாதானம் இருக்க காண்பீர். මෙසේ නුඹේ කූඩාරමේ සමාදානය තිබෙන බව දැනගන්නේය. and thou shalt know that there will be peace in your tabernacle. ஒரு சிலர் சொல்றாங்க, நாங்க வெளியில இருக்கும்போதெல்லாம் நல்லா இருக்கிறோம், அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தாதாங்க பிரச்சனை. அதனாலேயே இவன் வண்டியில சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறான், லேட்டா வரான். සමහර අය පවසනවා පිටත සිටන විට මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳින් සිටිනවා. නිවසට ඇතුළුව සැනින්ම ප්‍රශ්න. මේ නිසා කුමක්ද කරන්නේ? වේලාව ගත කරන්න එමෙ අත සැරිසරමින් සිටිනවා. This is what some people say. The moment I'm staying outside, it's so peaceful, I'm no problem. But the moment I come home, there is problem. That is why they stay outside for so long. 8வது சமாதானம், சங்கீதம் 4ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம், சமாதானத்தோடு படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்வேன். இப்ப பாதி பேருக்கு தூக்கம் வரல, ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ல தான் விசுவாசியே தூங்குறான்.
හතරවෙනි ගීතාවලියේ කියා තිබෙනවා අටවෙනි පදේ මම සමාදානයෙන් වැඳහෙව නිදන්නෙමි කියා අද සමාදානයේ නැතිව නිନ୍ଦ නොයන අය කුමක්ද කරන්නේ ඔවුන් නිදිපෙති භාවිත කරමින් නිදා ගැනීම සඳහා ඔවුන් උපකාර ලබා ගන්නවා. Eighth piece we read in Psalm chapter 4 verse 8. It says, I will both lay me down in peace and sleep. And many people today, even the believers, they are unable to sleep, and it is all because they don't have peace in their lives. They are unable to sleep. Even the believers have to take sleeping pills to go to sleep. உனக்கு நிம்மதி இருந்துச்சுன்னா சமாதானம் இருந்துச்சுன்னா நீ படுக்கையில போன உடனே அழகா தூக்கம் வரும். இல்லன்னா உனக்கு தூக்கமே வராது. நைட் எல்லாம் நீ முழிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிற மனைவி பிள்ளைகள்ட்ட எல்லாம் சண்டை எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க. නිවිහනෙල්ල සංසුන් සාමකාමී බව ඔබේ ජීවිතයේ තිබෙනවා නම් ඔබ යහනට වැද පැය භාගයක් ගතවන්නට මත්තෙන් ඔබට හොඳසුව නිින්දක් ලැබේ. නමුත් ඔබගේ ජීවිතයේ මේ තත්ත්වයේ සමාදානය නොමැති නම් රැ පුරාම ඔබ නිදි වර්ජිතව නිතර විටින් විට ඇස් දෙක අරමින් ඒමේ අත බලමින් සිටි ඔබගේ දරුවන්ට සහ භාර්යාවට කරදර කරමින් හිරිහැර කරමින් කාලය ගත කරයි. If you will have the peace of God abide in you, you will have a sound sleep and you will have a good rest. You will be able to relax well. But if you don't have the peace abiding in you, you will not be able to sleep at all, and you will be tossing to and fro and troubling your family members. 1 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே அவனை சுற்றி எங்கும் தேவன் சமாதானத்தை கட்டளையிட்டார். පළවෙනි රාජාවලිය 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24වෙනි පදේ හාත්පසින්ම උන්වහන්සේ උන්ට සමාදානය අනකල සේකයි කියා තිබෙනවා. This is what read in 1 Kings chapter 4 verse 24, that the Lord commanded his peace all throughout or round about them. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. May the holy name of the Lord be glorified. 10வது சமாதானம், தேவன் உன்னோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்வார், நீ பரிசுத்த ஸ்தலமாய் மாறுவாய். උන්වහන්සේ ඔබ සමග සමාදාන කිවිසුමක් කරනවා ඇත. ඔබ ශුද්ධ ස්ථානයක ලෙසට මාරු වෙනවා ඇත. The Lord will make his covenant of peace with you, and you will become the holy ground. எசேக்கியேல் 37:26ல நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும். එසේකියල් 37:26 මේ පිළිබඳව ඔබට කියවන්නට පුළුවන්. We can read about this in Ezekiel chapter 37 verse 26. அங்கே சொல்லி இருக்கிறது, நான் அவர்களோடு சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன், அவர்கள் நடுவில் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை என்றென்றைக்கும் ஸ்தாபிப்பேன். මම සමාදාන කිවිසුමක් ඔවුන් සමග කරන්නෙමි. එය ඔවුන් සමග සදාකාල කිවිසුමක් වන්නේයයි එහි සඳහන් කර තිබෙනවා. The Lord says, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. அதனால தான் வசனம் சொல்லுகிறது, யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் யாவரோடும் பரிசுத்தமாய் இருக்கவும் நாடுங்கள். ඒ වගේම සියලු දෙනා සමග සමාදානයෙන් සිටින්නත් ශුද්ධකමයි අනුව යන්ටත් වග බලා ගන්නයි සඳහන් කර තිබෙනවා. That is why in the word of God we see follow peace with all men, and also have be holy with all men. இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள், உங்களுக்குள்ள இந்த பரிபூர்ண சமாதானம் இருக்கிறதா? ඔබගේ ජීවිතය ගැන මදක් විමසා බලන්න. සම්පූර්ණ වූ සමාදානය ඔබගේ ජීවිතය තුළ තිබේද කියා. So why don't you analyze your life to see whether you have got this perfect peace in your life? இந்த 10 சமாதானத்தையும் நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ண வேதத்தை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும். මෙම දස ආකාර සමාදානයන් ඔබගේ ජීවිතයේ පළපුරුද්ද බවට පත් කර ගැනීම සඳහා ඔබ දේව වචනය නිරතුරුව අධ්‍යයනය කිරීම කියවීම අවශ්‍ය කරනවා. In order to practice this kinds of peace in your life, you need to keep or meditate upon the word of God really well. 119ஆம் சங்கீதம் 165ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் கிடைக்கும். ගීතාවලිය 119 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 165 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රේම කරන්නන් හට මහත් වූ සමාදානයක් ලැබේ කියා. This is what we read in Psalm 119 165th verse, great peace have they which love your law. ஏசாயா 26:3 சொல்லுகிறது, அவன் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சமாதானத்தை காத்துக்கொள்ள அவரை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்டால் அவனுக்கு பூரண சமாதானத்தோடு தேவன் அவனை காத்துக்கொள்வார். යසායා 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, කෙනෙකු ශාන්ත සමාදානය හෙවත් සම්පූර්ණ සමාදානය ලබා ගැනීමට උන්වහන්සේ කෙරෙහි තමන්ගේ සිත තබා උන්වහන්සේ තදින් අල්ලා ගත යුතුයි කියා. This is what we read in Isaiah chapter 26 verse 3, in order that a person may have perfect peace in his life, his mind should be fully stayed on the Lord. இந்த சமாதானத்தை தான் பிலிப்பியர் 4:7ல பவுல் பேசும் பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் என்று பேசுகிறார். මේ පිළිබඳව තමයි ශුද්ධ පෞල්තුමා පිලිපි පොතේ සියලු දේට වඩා උතුම් උන්වහන්සේගේ සමාදානය කියා සඳහන් කර තිබෙන්නේ. That is why in Philippians chapter 4 verse 6 we read about the verse 7, Saint Paul saying, and the peace of God which passeth all understanding. இந்த சமாதானத்தை பிராக்டீஸ் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்?
මෙම சங்கீதம் සමාදානය පුහුණු කරගන්නව මිනිසෙකුගේ අවසානය කොයි ආකාරද? What would be the end of a man who will practice this peace until the very end? சங்கீதம் 37:37 சொல்லுகிறது, செம்மையானவனை பார்த்திரு, உத்தமனை நோக்கி பார், அவனுடைய முடிவு சமாதானம். ගීතාවලිය 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, නිර්දෝෂ තැනැත්තා කල්පනා කොට අවංක තැනැත්තා බලා ගනිව, මක්නිසාද ඒ මනුෂ්‍යයාගේ අවසානය සමාදානය වේ කියා. So this is what we read in Psalm 37:37. Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன். සම්පූර්ණ සමාදානය හා සත්‍ය මම නුඹලාට එළිදරව් කරන්නෙමි. I will reveal unto you that perfect peace and truth. இந்த சத்தியத்தின்படி வாழ்கிற மனிதனுக்கு மட்டும்தான் பரலோகத்துல கதவு திறக்கும். මෙම සත්‍යයට අනුකූලව ජීවත් වන්නා වූ මනුෂ්‍යයට පමණයි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දොරටු විවෘත වන්නේ. The heaven will open its door only for people who will live according to this perfect truth. ஏசாயா 26:2 சொல்லுகிறது, சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு வாசல்களை திறவுங்கள் என்பார். මෙනිසා තමයි යෙසායා 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේ කියා තිබෙන්නේ, විශ්වාසකම සත්‍යතාවය පවත්වන විශ්වාසකම පවත්වනා ධර්මිෂ්ඨ ජාතියක් ඇතුළු වෙන පිණිස දොරවල් ඇරපල්ලා කියා. That is the reason we read in Isaiah 26:2, open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. நான் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை வரக் பண்ணுவேன். එවිට මම නුඹලාට දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව පමුණුවන්නෙමි. I will bring health unto them. பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் நான் கட்டளையிடுவேன். සම්පූර්ණ සමාදානය සහ සත්‍ය අනකරන්නෙමි. I will command abundance of peace and truth. இப்படி வாழ்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் பரலோகத்துல கதவு திறக்கிறது. මෙලෙසින් ජීවත් වන්නන් හට පමණයි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දොරගුළු විවෘත වන්නේ. The heavenly door will be open unto all those who will live according to this சத்தியத்தை manner. கைக்கொண்டு வருகிற நீதியுள்ள ஜாதிக்குத்தான் சீயோனும் எருசலேமும் காத்திருக்கிறது. සත්‍යතාවය පවත්වන ධර්මිෂ්ඨ ජාතියේ ඇතුල්වීම වෙනුවෙන් ස්වර්ග රාජ්‍ය මග බලා සිටී. And the heaven is waiting to open the gates for the righteous nation which keep the truth that they may enter in. 25ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், உம்முடைய சத்தியத்தில் என்னை நடத்தி அருளும். ගීතවලිය 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ දාවීද් රජතුමා පවසා තිබෙනවා, ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ සදාකමේ මා හසුරුවමින් මට ඉගැන්වුව මැනව. This is what King David says in Psalm 25:5. Lord, teach me and lead me in thy truth. சங்கீதம் 86:11 சொல்லுகிறான், எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியத்தில் நான் நடப்பேன். ගීතවලිය 86 11 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා, ස්වාමිනී ඔබ මට ඉගැන්වූ මාර්ගයේ සදාකමේ මම හැසිරෙන්නෙමි කියා. And in Psalm 86:11 he says, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. பிரியமானவர்களே, இந்த சத்தியம்தான் உங்களை நடத்தும், அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். ප්‍රේමවන්තනි, මේ සත්‍ය ඔබව මඟ පෙන්වනවා, උන්වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජ්‍ය වෙතට ඔබව ගෙන යනවා. Dearly beloved, it is this truth which will lead and guide you and take you to the kingdom of God too. கடைசியாக சங்கீதம் 44:3 சொல்லி இருக்கிறது, உம்முடைய வெளிச்சத்தையும் சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும், அவைகள் என்னை நடத்தி பரம வாசஸ்தலங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதாக. அப்பொழுது நான் தேவனிடத்திலே ஆனந்த சந்தத்தோடு நான் அவருடைய பலிபீடத்தண்டை போய் சேர்வேன். ගීතවලිය 44 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 44:3 තුන්වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, මක්නිසාද ඔබ මොවුන්ට ප්‍රසන්න බැවින් ඔබගේ දකුණතින්ද ඔබගේ බාහුවෙන්ද ඔබගේ මූණේ එළියෙන්ද ගැලවුණා මිස ඔවුන්ගේ කඩුවෙන් දේශය උරුම කර නොගත්තෝය, සෝකීය බාහුවද ඔවුන් නොගැලුවේ යනුවෙන්. This is what we read in Psalm 44:3. For they got not the land in possession, and neither did their own arm save them, but thy right hand, thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. உம்முடைய வெளிச்சத்தையும் சத்தியத்தையும் எனக்கு அனுப்பியருளும், அவைகள் என்னை நடத்தி கொண்டு. அந்த வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம். நீங்க மாத்தி சொல்ற மாதிரி தெரியுது. 44ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம். நான் தப்பா சொல்றேன்னா பார்க்கலாம். வாசிங்கள் சீக்கிரம். 43ஆம் அதிகாரம். தப்ப நான் சொல்லி இருக்கலாம். தவறு. 43:3. ගීතවලිය 43 වෙනි පදේ 3 වෙනි පදය, ඔබගේ එළියත් සැබෑකමත් එව්ව මැනව ඒවා මා ගෙන යෙත්වා, ඒවා ඔබගේ ශුද්ධ කන්දටත් ඔබගේ මණ්ඩපවලටත් මා පමුණුවත්වා. Psalm 43:3. O send out thy light and thy truth, let them lead me, let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacle. இந்த சத்தியம் உன்னை அங்கே வரைக்கும் பரலோகம் வரைக்கும் கொண்டு போய் நடத்தி கொண்டு போய் சேர்க்கும். ඔබ සත්‍යයට අනුව ජීවත් වන්න,
එය අවසානයේ දක්වා කෙලවර දක්වා එනම් ස්වර්ගයේ තෙක් ඔබව මඟ පෙන්වනවා නියතයි. You live according to the truth, it will lead you until the end, that is, until you are taken to the kingdom of God. இந்த சத்தியத்தின்படி நடப்பேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடுங்கள். සැබෑකමට අනුකූලව ජීවත් වෙනවා කියා තීරණය ගත් අය දනි සිට ඔබගේ අත ඔසවන්න. Those who have made a decision that you will live according to the truth, be erect on your knees. இந்த சத்தியம் இந்த சபைக்குள்ளே உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்த சத்தியம் பரம வாசஸ்தலங்களுக்கு உன்னை கொண்டு போகும். මෙම සත්‍ය මෙම සභාවට ඔබව ගෙනවිත් තිබෙනවා. මෙම සත්‍ය ස්වර්ගයේ දොරටු අභියස දක්වාම ඔබව ගෙන යනවා නියතයි. It is this truth that has brought you into this church, and it is certain that this truth will take you even up to the kingdom of God. இது கடைசி கூட்டம். මේක අවසාන රැස්වීම. This is the final இது meeting. பண்டிகையின் கடைசி நாள். මංගල දිනේ අවසාන දිනයයි. This is also the last day of the feast. பண்டிகையின் கடைசி நாளில் இயேசு நின்று தாகமுள்ள யாவரும் என்னிடத்தில் வந்து ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றில் பருக கடவுள் என்று சொன்னார். இந்த கடைசி நாளில நீ சுகம் பெறாமல் போக கூடாது. මංගල දවසේ අන්තිම දවස් මංගලයේ අන්තිම දවසේ යේසුස් වහන්සේ නැගිට ශබ්ද නගා උන්වහන්සේ වෙතට එන්නයි කිසේක එලෙසින්ම ඔබ සුවය නොලබා මේ අවසාන රැස්වීමෙන් පිටත්ව නොයා යුතුයි. Even on the final day of the feast, Jesus cried with a loud voice and said, all those who are thirsty, come unto me, drink of me, and be quenched of your thirst. So you must never go away from the presence of God without your thirst be quenched. சுகம் மாத்திரமல்ல, உன்னுடைய வாழ்வின் தேவைகள், உன் தாகங்கள், உன் ஏக்கங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தர் இன்றைக்கு பரிபூர்ண பதிலை கொடுக்க போகிறார். සොය පමණක් නොවේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන්, ඔබගේ ලතවීම්, ඔබගේ පිපාසයන් යනාදී මේ සෑම දෙයකටම උන්වහන්සේ ස්ථීර විසඳුමක් ලබා දෙන්නට යන වගයි. It is not only the healing, but the Lord is going to give you a right and a good solution for all your anxieties, for all your thirst, and for all your problems too. எல்லாரும் முழங்கால் போடுங்கன்னா ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தானே, அப்படிதானே? அதான் தமிழ் அர்த்தம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I mean the sons of God also to be on them. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு දේව සවකයන් සියලු දෙනාද දනින් සිටින්න. இந்த கூட்டத்துல கர்த்தர் உனக்கு சுகம், விடுதலை, ஆரோக்கியம், உனக்கு ஒரு பரிகாரம், உன்னுடைய வேதனை, துக்கம் எல்லாவற்றையும் மாற்றி உன்னை சமாதானத்தோடு இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே தேவன் அனுப்ப வேண்டும். මෙම රැසීමේදී සොය මිදීම ඔබගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකර්මය, ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන්, ඔබගේ පිපාසයන් ලැබවීම යනාදී මේ සියල්ල විසඳා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දිව්‍ය සනීපය ලබා දී සමාදානෙන් යුක්තව හරවා යවනසේක්වා. So even at this final meeting, at this final moment, the Lord is going to visit you, meet you, and undertake all your problems and difficulties, and He is going to solve everything, heal you, and give you the victory, and make you to return in peace. இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தை தரப்போகிறார். මෙදින උන්වහන්සේ ඔබට සම්පූර්ණ ශාන්ත සමාදානය ලබා දෙනවා ඇත. The Lord is going to give His perfect and abundant peace. உன்னை அன்பில் ஆரோக்கியம் உள்ளவனாய் மாற்ற போகிறார். ප්‍රේමයේ සොය නිරෝගී භාවය ඇත්තෙකු ලෙසට උන්වහන්සේ ඔබව මාරු කරනවා The Lord is going to change you and keep you sound in love. கிருபையை இழந்து விட்டாயா? කරුණාව ඔබ අහිමි කර ගත්තාද? Have you lost the grace? தரிசனத்தை இழந்து விட்டாயா? දර්ශනය නැති කර ගත්තාද? Have you lost the vision? அபிஷேகத்தை இழந்து விட்டாயா? ආලේපය නැති කර ගත්තාද? Have you lost the anointing? உற்சாகத்தை இழந்து விட்டாயா? උනන්දුව ඔබ නැති කර ගත්තාද? Have you lost the fear உன்னுடைய power? ஊழியமே உன்னை விட்டு போய்விட்டது போல உணர்கிறாயா? ඔබගේම උරුමේ හිමිකම ඔබකින්ම ඉවත් වී ගියාක්සේ ඔබට හැඟෙනවාද? Do you feel that your own inheritance is fleeing away from you? உன்னிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் தெய்வம். ඔබගෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අසනසේක. And the Lord is asking a question நீ from என்னை you. நேசிக்கிறாயா? ඔබ මට ප්‍රේම කරනවාද? Do you love me? உன்னை கண்டம் பண்ண போறது இல்ல, உன்னை குற்றவாளியாய் மாற்ற விரும்பல. ஒரே ஒரு கேள்வி, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா? ඔබ වරදට පත් කරන්නට, ඔබව දෝෂ දර්ශනයට පත් කරන්නට නොව එකම එක ප්‍රශ්නයකි ඔබෙන් අසන්නේ ඔබ මට ප්‍රේම කරනවාද? He does not want to condemn you, but in one sentence, he's asking whether you love him. நீங்க பதில் சொல்லுங்க பாபு, வாயை திறந்து ஒரு பதில் சொல்லுங்க. පිළිතුර දෙන්න. ඔබගේ මුඛය අර කියන්න. All open your mouth and give the இயேசுவே reply. உம்மை நேசிக்கிறேன். යේසුනි මම ඔබට ප්‍රේම කරමි. Oh Jesus, I love you. ஆரம்பத்தில் நேசித்தது போல உம்மை நான் நேசிக்கிறேன். යේසුනි ආරම්භයේ සේම මම ඔබට ප්‍රේම කරන්නෙමි. Oh Jesus, I love you just as in the beginning. வாயை திறந்து சொல்லுங்க, இந்த சத்தத்தை பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கேட்கட்டும். කතරලා කියන්න. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ සිට ඔබගේ හඬ උන්වහන්සේට ඇසුණාවේ. Open your mouth and say it. Let the Lord in heaven hear your voice. ஆமென். ரெண்டு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லணும். ඔබ වචන දෙකක් කිව යුතුයි. You must say 2 lines. பாட்டுக்கிட்டு பாடிடாதீங்க.
பாட்டு எதுவும் பாட வேண்டாம். ගීතිකා කිසිවක් ගයන්න එපා. Please don't start any choruses. ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிட்டு நீ கூட்டம் முடிச்சு போயிட்டே இரு. වචන දෙකක් පවණක් පවසා මේවා රැස්වීම අවසන් කර යන්න. You just mention these 2 lines to the Lord and then we can complete the meeting. ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிப்பேன். යේසුනි මං ඔබට ප්‍රේම Oh කරමි. Lord, I love you. இரண்டாவது வார்த்தை දෙවන වචනය. And the second line. உம்மை மாத்திரம் நேசிப்பேன். ඔබ